अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर हो, आफियत के साथ होंगे। वैसे मुझे लगता है कभी कभी ना ये जुमले जो हैं रटे रटाए हैं कि रोज जो है ऐसे स्टार्ट लेती हूँ और कभी कभी सोचती हूँ यार कुछ नया होना चाहिए और कोशिश करूंगी। वैसे पहले तो यही हाल होता है, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का हाल ही जानते हैं, तबीयत शबीयत का पूछते हैं, ठीक ठाक हैं, जैसे कि कोरोना रहा और जिस तरह की सिचुएशन आजकल तो फिर गर्मी हो गई है, हबस हो गई है, तो यही पूछा जाता है। अच्छा, मजे की आज बात बताऊं, मैं सोच रही थी यार ये वक्त जो है इतना तेजी से गुजर रहा है, इतना पता ही नहीं चलता। मैंने ज्वाइन किया और आज मुझे तकरीबन 10 महीने हो गए इस चैनल पे रोही पे आए हुए, तो ऐसे ही साल हो जाएंगे, पता नहीं और कितने साल होते हैं। तो यही हाल होता है यार, जिंदगी में भी इतने साल तेजी से गुजर रहे हैं, टाइमिंग ऐसे भाग रही है, सुबह शाम सुबह रात, कुछ पता ही नहीं चलता। और पता जब चलता है जब हम अपने कोई पुरानी जो स्नैप्स हैं निकालते हैं, पिक्चर्स निकालते हैं, उनको देखते हैं तो कहते हैं अल्लाह हम ऐसे भी थे, इतने स्मार्ट और सोने नहीं थे। मैं सच्ची से बात करती हूँ, जब मैं अपने पुराने स्नैप्स देखती हूँ या मैं कभी अपनी पुरानी वीडियो उठा के देख लूँ जो मैंने बहुत पुराने जो है रोही में काम किया था, तो इस की सड़ी सी और मेक ओवर, लाजिम बात है यार, ट्रेंड में फ़र्क आ जाता है, ड्रेसिंग में फ़र्क आ जाता है। जब मैं वो मेक ओवर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार कितना बदल गए हैं हम लोग। तो ऐसे ही यार दुनिया भी बदल गई है। आज सुबह मेरी गेस्ट जिनसे अभी मैं मुलाकात कराने जा रही हूँ, उनसे जो मेन बात हो रही थी यही हो रही थी कि यार वो मोहब्बतें नहीं रही, वो कज़न की जो मोहब्बतें होती थी जो हमारे दौर में हुआ करती थी, हमारा दौर देखो, फिर वही पुरानी बात याद हमने की, तो वो अब नहीं है। लोग बदल गए, वक्त बदल गया, क्या बदला ये तो हम जानेंगे इनसे। और हमारे साथ जो गेस्ट है मैं चाहूंगी कि उनका तारुफ कराऊं, क्योंकि बात अकेले करते हुए ना मज़ा नहीं आ रहा ना। तो शामिल करते हैं, इनका ताल्लुक तौंसा से है और प्रेसिडेंट हैं आम आदमी तहरीक की, सियासतदान हैं यकीनन, और जी मेंबर हैं ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटी की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। राशिदा फरहान है, फरहान भुट्टा है हमारे साथ, बिल्कुल इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ लाई। कैसी हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है। कितनी बदली है रास्ता? वक्त बदला है तो यकीनन इंसान भी बदल रहे हैं, रिवायात भी बदल रही हैं, समाज भी बदल रहा है, हर चीज टेक्निकल चीजें बदल रही हैं। अब हम इस वक्त थर्ड वेव में हैं, एक ज़राअत का दौर भी गुजर गया, सनत का भी गुजर गया, आजकल हम जो है ना कंप्यूटर के दौर में हैं, कंप्यूटर से भी आगे कहीं निकल रहे हैं मेरा ख्याल है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल कंप्यूटर के दौर में। और हमारे साथ जो गेस्ट है, क्योंकि 5th जनरेशन का दौर है, तो हमारे साथ जो है आजकल कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटराइज हो गए, हर चीज सिस्टम जो है कंप्यूटराइज हो गया यार। वो इखलाक जो है वो कहाँ गए हैं इस कंप्यूटराइज लाइफ में, वो मोहब्बतें कहाँ गई हैं, सवाल ये भी बनता है। गुलाम इर्तिजा शेख हैं हमारे साथ, जो कि जनाब जी बिल्कुल लेक्चरर हैं, माहिर तालीम हैं, इनको शामिल करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे तो लगता है अभी स्टूडेंट बैठे हैं हमारे साथ, माशाल्लाह, मतलब वो रोड शो 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। और माशाल्लाह टू यंग, और वाकई वक्त बदला या नहीं बदला, वैसे के वैसे हैं। वक्त बहुत स्पीड से गुजर रहा है और जब गुजर जाता है तो फिर पता लगता है कि वक्त गुजर गया। बिल्कुल 2010 में मैं सोचता था कि मास्टर करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज ए लेक्चरर अपॉइंट हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में, माशाल्लाह। अच्छा, और एक सवाल जो मेरे जहन में हमेशा आता है, जब हम किसी से पूछते हैं कि यार डॉक्टर बनने का सोचा, तो अक्सर कहते हैं यार मेरा ख्वाब था कि मैं नंबर कम आ गए, या आगे वैसे तो ख्वाहिश यही थी, और या इंजीनियर बनता, फलां बनता। तो ऐसी ख्वाहिश थी आपकी भी कुछ इस तरह की, आर्मी में जाते, इस तरह की कोई फील्ड चूज करते? या जी, ये ख्वाहिशात जो होती हैं ये पेरेंट्स की तरफ से हम पर इम्पोज की जाती है कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अब मैं कोऑर्डिनेटर स्टूडेंट काउंसलिंग भी हूँ, तो स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़ता है हमें कि आप डिसार्ट ना हो। जैसे मेडिकल से एंटी टेस्ट से कोई स्टूडेंट रह गया है तो वो बड़ा डिसार्ट होता है कि मैं क्या करूँ, तो हम उसे कहते हैं आप अब भी जो है वो डॉक्टर बन सकते हैं। वो डॉक्टर बनने के लिए आपको PhD भी कर सकते हैं। 10th क्लास में मुझे कंप्यूटर पढ़ाने के लिए एक टीचर आए, उन्होंने मेरा जो, उससे पहले मैं सोचा था मैं पायलट बनूंगा, ठीक है। 10th क्लास में जब मैंने कंप्यूटर पढ़ा तो उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं PhD इन कंप्यूटर साइंस का टारगेट मेरे जहन में सेट हो गया। अब वो 2002 की बात है, अब 2020 है, टारगेट वही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम डिले होता जा रहा है। 10 में मास्टर किया, सही कुछ काम किए, 12 के अंदर MS में एनरोल हो गया, अब टारगेट है कि 2020 में इंशाल्लाह
PhD के अंदर इनरोल हो जाऊँ। वाह जी वाह, आगे अभी बढ़ना है, आगे अभी जाना, ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं रुकता नहीं ये सफर। जो स्टडी का होता है ना, बहुत सारे जो है लोग कहते हैं बस यार अब बस पढ़ लिया, अब जॉब लग गई, अब क्या जरूरत है आगे पढ़ने की। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप हाँ। स्लो चलते रहें, जो आपने ख्वाब देखा है उसे अचीव करें। तो कंप्यूटर का दौर आ गया, ये तो बहुत अरसा हो गया, बाहर तो यकीनन बहुत अरसे से है। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, 5th जनरेशन का दौर है, तो यार ये सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं, यहाँ की मोहब्बत की, इखलाक की, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ये सारे कंप्यूटराइज होने के साथ साथ हर वो इमोशंस भी कंप्यूटराइज हो गए। क्या हो गया ये बताओ। इंसान नहीं बदला, इंसान के जीने का जो स्टाइल है वो बदल गया। पहले आपके पास एक चिट्ठी आती थी, वो ईद पर अगर आपको मिल गई तो आप खुश नसीब हैं, नहीं तो ईद के बाद आपको रिसीव होगी। बिल्कुल। लेकिन अब आपको एग्जैक्ट 12 o'clock आपको ईद मुबारक का मैसेज आ जाता है, एडवांस भी हो जाते हैं। अब आपकी नाहिली समझ लें कि आपने उसे 12 बजे सेल फोन अपना नहीं चेक किया, बिल्कुल, बर्थडे विशेज आपको 12 बजे मिल जाती है। हर चीज कंप्यूटराइज हो गई है, अखलाकियात भी कंप्यूटराइज हो गई है। आपने किसी को कोई बात करनी है, आप व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा देते हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर देते हैं, उसको आज सुनाए, वो कहते हैं ना आज सुनाए, दिल की जो भड़ास है ना वो आप लफ्जों की मार से। अभी कुछ चेंज नहीं हो गया ट्रेंड, अब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, फोन नहीं करना, हमने स्टेटस स्पेशल, एक स्पेशल कुछ लोगों के लिए फोकस होता है कि ये बंदा, उसको पता है, जिसके लिए लगाया उसको भी पता है। जी, मैं तो अक्सर टू होम इट में कंसर्न लिख देता हूँ कि जिस जिसको ये जरूरत है इसकी वो देख लें, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं। हाँ। और अगर मैं ना लगाऊं तो पूछते हैं कि खैर है सर आपने 2 दिन हो गए स्टेटस नहीं लगाया। अच्छा। इंतजार में होते हैं। अच्छा, ये भी है। और अगर कोई इमोशनल और कोई चीज अच्छी लग गई, लाजमी बात है यार, हर बंदा और हर बंदी इमोशनल से जुड़ी हुई होती है। आप ये नहीं कह सकते इमोशनल लेस है, इंसान है यार, हमें दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, खुशी भी होती है, किसी कोई बात अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है, हर बंदा यार फील कर रहा होता है, ये फीलिंग्स होते हैं हमारे में, और इसी पे हम जो है ना स्टेटस जाकर लगाते हैं। ये स्टेटस होते यही हैं कि कुछ भी लगाया, कुछ कैप्शन लगा लिया, वो जो कैप्शन होता है वो हमारे अंदर की बात होती है जो हम करना चाह रहे होते हैं। कोई लेसन हो सकता है हाँ। जो हम किसी को देना चाह रहे होते हैं, डायरेक्टली अगर हम उसे मैसेज करें तो शायद हो सकता है वो माइंड कर जाए। स्टेटस लगा देंगे तो वो हो सकता है उसको कोई। और बहुत सारे लोग पूछेंगे खैर तो है की गल हो गई है। कल मैंने एक पिक्चर पोस्ट की, उसके अंदर एक चाय का कप था और उसके पीछे एक मैसेज था, हाँ। इस्लामिक मैसेज था। हाँ। तो वो मैंने जब पिक्चर पोस्ट की तो किसी ने कहा सर चाय का फ्लेवर आपने चेंज कर लिया है, किसी ने कहा सर टेबल चेंज है आपकी। किसी बहुत कम लोग थे जिन्होंने वो इस्लामिक मैसेज था, हाँ। वो उसको पढ़ा और उसके बाद कहा कि सर आपने अच्छी चीज। यानी ये हर चीज, हर बंदे का अपना एक नजरिया है, कौन सा किस तरह किसी जो है स्टेटस ये आपके अंदर होता है, आपने किस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल, रास्ता से जानते हैं, रास्ता माशाल्लाह एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, तो उन समय वर्क कर रही हैं खवातीन के हवाले से। पहले तो मसाइल जानेंगे वहाँ के और किस तरह जो है काम कर रही है, कितना अरसा हो गया रास्ता, कुछ बताएं हम। मुझे भी तकरीबन 10-11 साल से मैं वैसे कर रही हूँ काम, जो प्रॉपर सियासत में आना जो है मेरा वो 11 साल हो गए मुझे, 10-11 साल। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा ये काम होता था। स्टूडेंट्स जब मैं मास्टर्स कर रही थी, जहाँ जितनी भी हमारी तौसा की लड़कियां थी, जो भी उनके इश्यूज होते थे, वो जूनियर्स थी चाहे सीनियर्स थी, वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती थी कि इसने जाकर बात कर लेनी है, जो रजिस्ट्रार कॉन्फिडेंट है ये कर लेगी, हाँ ये लड़ भी लेगी हमारे लिए, कुछ भी हो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो ये शुरू से ये जज्बा था मुझ में। तौसा के हवाले से जहाँ हम पूरे अगर अपने रीजन को देख लें तो खवातीन के इश्यूज तो खैर बहुत ज्यादा हैं। जितनी भी उस पर बात की जाए, मैं कहती हूँ आपको अभी सदियां दरकार हैं उनको इस फेज से निकालने के लिए, जिसको मैं और आप तो खैर फिर भी बहुत बेहतर लाइफ गुजार रहे हैं। तो वजीर आला भी तौसा के वजीर आला भी तौसा के हैं, इश्यूज हल भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। वहाँ पर जैसे वोट का राइट नहीं है, आपको वोट आप नहीं दे सकती, अपने मर्द की इजाज़त के बगैर नहीं दे सकती। औरत को एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता ना। मैं समझती हूँ कि हमारे पूरे रीजन में, बल्कि बड़े सगीर में ये रिवायात चली आ रही हैं कि हम लोग औरत को इंसान नहीं समझते। औरत मर्द के इजाज़त के बगैर अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं ले सकती। कहीं ना कहीं थोड़ी सी सख्त बात है कि मज़ाहिब को भी, हमारे दीन को भी गलत तरीके से मुलायत ने इस्तेमाल किया, ईसाइयों ने इस्तेमाल किया, हर जगह पे औरत का इस्तेसाल किया गया और बहुत बुरे तरीके से सही तरह से उसे एक इंसान के तौर पर पेश नहीं किया गया। तौसा के बुनियादी मसाइल जो है उन पर बात करते हैं, साफ पीने का पानी है या नहीं है, इस हवाले से बताइए, और सैलाब की क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है।
تو یہ بتائیے. اچھا پہلے سیلاب کی بات کی جائے, کیونکہ سیلاب کی اس وقت وہاں پر جو کنڈیشن ہے دریا سندھ میں بھی طوفانی آ چکی ہے. اس وقت بہت سارے دیہات جو ہیں زیر آب آ چکے ہیں, اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں تک ابھی تک گورنمنٹ کی سنوائی بھی نہیں ہوئی. کوشش کر رہے ہیں جو توسا کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں, وہ کوشش بھی کر رہے ہیں ہر جگہ پہ پہنچنے کی, کیونکہ میں ہیومن رائٹس کی بھی ممبر ہوں. میں خود بھی کوئی نہ بھی نوٹس لے رہا ہوں, میں خود بھی چلی جاتی ہوں ان سے بات کرنے کے لیے. سی ایم صاحب بھی پوری کوشش کرتے ہیں, بلکہ ان پر الزام ہے کہ وہ توسا کو پریفر کرتے ہیں, ڈی جی خان کو پریفر کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں اگر وہ پریفر کر بھی رہے ہیں تو یہ وہ ایریاز ہیں جو 72-73 سالوں سے اگنور ہی چلے آ رہے ہیں. نہ وہاں پر پانی ہے, نہ سڑکیں نہیں ہیں وہاں پر. ابھی تک بھی انڈس روڈ کی کنڈیشن بہت خراب ہے. اس وقت جو حالات بیٹ اشرف آباد کے آڑا کھڑواڈو کے, اس کے حالات اس وقت بہت ابتر ہیں. بالکل وہاں کی جو آبادی ہے وہ وہاں سے شفٹ ہو رہی ہے اپنی مدد آپ کے تحت. وہاں کوئی بھی انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی انتظام نہیں کیا, وہاں وزٹ کیا گیا ہے, لیکن میڈیکل کی سہولتیں ہیں یا نہیں, انہیں ضرورت ہے ابھی مزید, ان کو ضرورت ہے کہ انہیں گورنمنٹ کی جو سہولیات ہیں وہ اویلیبل کی جائیں. میں گورنمنٹ کا نمائندہ بھی ہوں اور میں اپنے لوگوں کی بھی نمائندگی کر رہی ہوں, تو میں یہ کہیں بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ میں کہوں گی کہ گورنمنٹ نے بالکل 100% دے دیا, ایسا نہیں ہے. تو میں یہاں پر آپ کے چینل کے تھرو بھی اور ویسے بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں ان تک یہ سہولیات پہنچائی جائیں. اس چینل کے توسط سے اسسٹنٹ کمشنر توسا, جو ڈی جی خان کی پوری ٹیم ہے, ڈی سی ہیں غازی خان, ڈسٹرکٹ غازی خان کے, ان کو اس ایریا میں پہنچنا چاہیے. وہاں مال مویشی بھی بھوک سے مر رہے ہیں, وہاں پر ان کے مال مویشیوں کے کھانے کا چارہ بھی نہیں رہا, اور خود ان کی رہنے کی جگہ ہی نہیں رہی. اس وقت وہ ہمارے جو سرائکی میں کہتے ہیں کہ بند پر وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں, اور وہاں پر کشتیوں کا بھی کوئی سلسلہ اب ایسی صورت بھی نہیں رہی. اور کل جو نیوز سامنے آ رہی تھی کہ پانی مزید بڑھ رہا ہے, پانی میں کمی نہیں ہو رہی, تو وہاں کا جو کسان ہے جس کی حالت بہت بری ہے, اس کے تھا کہ شاید 2-3 دن میں پانی اترنا شروع ہو جائے گا, لیکن پانی کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے. تو بیٹ اشرف آباد کو خاص طور پر متاثرہ علاقہ قرار دیا جانا چاہیے اور ان لوگوں کی سنوائی کرنی چاہیے. بالکل بالکل. اس پہ ہمارے جو ہے نمائندے جو ہے ہمارے بالکل بیورو چیف جو ہے محسن ملک جو ہے, انہوں نے ہمیں آگاہ بھی کیا تھا 2 دن پہلے کہ یہاں عائشہ بہت بری سچویشن ہے. وہ کشتی پہ سوار ہوئے, وہاں انہوں نے پورا وزٹ کیا اور ہمیں دکھایا کہ سانپ بچھو گھوم رہے ہیں, اور جو ہے لوگوں کے لیے آپ دیکھتے ہیں پانی ہے کہ ان کے مویشی بہ گئے ہیں, وہاں ان کے کھانے کی گندم جو ہے وہ بہ گئی, اور وہ بات ہے کہ کوئی کیمپ نظر نہیں آیا, کچھ نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ بالکل آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے. اور بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا ہی علاقہ ہے وہاں کا, تو پھر وہاں ایسی کیوں سچویشن ہے. یہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں جو ہے کیوں نہیں سنوائی ہو رہی, کہ کیمپ بھی نہیں لگائے گئے, میڈیکل کی سہولیات بھی لوگوں کو نہیں دی گئی, اور تو یہ ضروری تھا. صرف یہ علاقہ جو ہے یہ بہت, جس کا میں نام لے رہا ہوں بیٹ اشرف آباد کا, یہ بہت بری طرح اگنور ہوا ہے. باقی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں گورنمنٹ اپنی سہولیات مہیا بھی کر رہی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسی, کیونکہ یہ ایک جو آفات ہوتی ہیں, آسمانی آفات کہیں ہمیں, تو یہ جو آتی ہیں, تو اس سچویشن میں آپ کے پاس مشینری کتنی ہے, گورنمنٹ کتنی سہولیات دے رہی ہے, پہنچنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے, لیکن بہت سارے ایریاز اگنور بھی ہو رہے ہیں. تو دریائے سندھ کو کم از کم یہ توسا براج کے جو علاقے ہیں جہاں پر بستی اللہ والی ہے توسا براج کے پاس, وہ ان لوگوں کی شکایات آئی میرے پاس. وہ لوگ, خادم کھر نے مجھے کنٹیکٹ کیا تھا, اور وہاں سے مجھے ملک ابوبکر نے کنٹیکٹ کیا بیٹ اشرف آباد سے. ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر یہ کمپلین کی ہے کہ ہمارے علاقوں میں ابھی تک سہولیات نہیں ہے. اور وہاں اگر ہم جانوروں کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پر خواتین اور بچوں کی بات بھی کی جائے. جب جانور مر رہے ہیں, اچھا جو بچ گئے ہیں, جو لوگ بچ گئے ہیں, جو جانور بچ گئے, ان کو کیسے, ان کی زندگیوں کو کیسے محفوظ کیا جائے. خواتین کے لیے آپ جب ان کے گھر ڈوب گئے نا, ان کے لیے پھر کپڑے کا انتظام نہیں ہے, رہنے کا انتظام نہیں ہے, خوراک کا انتظام نہیں ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کیمپنگ بھی ہونی چاہیے, اور ان کو اتنی مالی امداد ملنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی شروعات دوبارہ سے کر سکیں. اور ان علاقوں پر جیسے کہ ہمارے ہاں ادھر ڈیمز بن رہے ہیں, پہاڑ والی سائڈ پہ, باگھی والی سائڈ پہ چھوٹے بڑے بہت سارے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں, کام بھی شروع ہو گیا ہے. ہمارے پہاڑ کی حالت بہت بری تھی وہاں کے, میں عورتوں کے حوالے سے بہت پریشان تھی. جب میں نے الیکشن لڑا, کمپین کے لیے گئی, تو میں کئی جگہوں پہ میں رو بھی پڑتی تھی. جو خواتین کی حالت تھی بہت بری حالت تھی, لیکن الحمدللہ اب وہاں پر بہت ساری بہتری بھی آئی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ابھی بھی کام جاری ہے.
पहाड़ की तरफ तवज्जो गई है, बहुत ज्यादा गई है, लेकिन मैदान की तरफ, दरियाई इलाकों की तरफ भी होनी चाहिए। ये इलाके बेट के जो इलाके हैं, कच्चे के जो इलाके हैं, वहाँ जो है जब भी पानी चढ़ता है तो यकीनन सैलाबी सूरत हाल होती है, तो इन लोगों की जिंदगी जो है ज्यादा मुतासिर होती है। और ये भी कहा जा रहा था कि बगैर, जबकि इंतजामिया को इसका पता भी था, लेकिन उन्होंने लोगों को इत्तला नहीं दी। डीजी खां के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि लोगों को नहीं बताया गया कि वो कोई अपने जो है कोई सेफ्टी कर लेते या यार अपने माल मवेशी को शिफ्टिंग कर लेते हैं। बाकायदा एसी साहब ने नहीं किया हो शायद, लेकिन मेरा ख्याल है ذاتی طور पर कि सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि अब हमारे बेट के इलाके में भी होते हैं ये सिग्नल्स वगैरह, यू फोन के हैं, जैस के हैं, सारे कनेक्शंस हैं, तो ये और लेकिन हर देहाती तो नेट नहीं चला सकता ना, हर देहात में रहने वाला तो फोन इस्तेमाल कर, सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर सकता। गवर्नमेंट का फर्ज है कि लोगों को बताना चाहिए, लोगों को आगाह करना चाहिए। बिल्कुल ये मस्जिदों में ऐलान कराना चाहिए, बाकायदा ये तरीकाकार होना चाहिए। तरीकाकार ये होता है ऐसा कि आपका जो असिस्टेंट कमिश्नर है उस इलाके का, वो बाकायदा तौर पर वहाँ के जो मेन लोग होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, इलेक्टेड है, या वैसे ही जो अपना काम के रजाकाराना तौर पर सामने आ रहे होते हैं, उनकी एक मीटिंग कॉल की जाती है और उनको बाकायदा तौर पर बताया जाता है कि इस तरह से आप लोगों ने आने वाली है या आप नकल मकानी कर लें। तो ये मेरे इल्म में नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ, मेरे इल्म में नहीं। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, गुलाम एतजाज साहब से भी बात करते हैं, और क्योंकि कंप्यूटर एतजाज, सॉरी बाज़त के साथ क्योंकि मैं नाम बड़ा औखा है तो ये बताएं कि शेख साहब जरा इजी है, तो ये बताएं कि जब हम बात करते हैं कंप्यूटर के दौर की और इसका जो स्कोप है यकीनन बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के लिए, खासतौर पर फीमेल स्टूडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में, कुछ इस हवाले से बताइए। कंप्यूटर साइंस में मैंने जैसे आपने अभी पहले बात की थी कि हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड से हैं, आपको कोई एक स्किल आती है उसको कंप्यूटराइज कर लें आप, ठीक, आप अपना स्कोप एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको कोई स्किल आती है, आपने व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर, मैं चैनल बोलता हूँ इनको क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप है, मेरे पास 200 कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मेरा चैनल है, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक, मैं अपनी स्किल सेल आउट कर सकता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा स्टेटस के ऊपर डिफरेंट कपड़े लगे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगी होती हैं, लोगों ने उसकी प्राइस दी होती है या कॉन्टैक्ट दिया होता है, वो अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछें आपको अंदाजा होगा कि वो वाकई अर्निंग कर रहे हैं उससे, वो अपना जो है उस चैनल को यूटिलाइज कर रहे हैं। फेसबुक के ऊपर भी यही काम कर रहे हैं लोग। मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस में स्कोप इसने बढ़ा दिया है, इखलाकियात का भी जो स्कोप है वो बढ़ गया है। आप इखलाक अपना ज़्यादा लोगों को शो कर सकते हैं, ज़्यादा मैसेज दे सकते हैं, अच्छे लोगों को दे सकते हैं। अब 5000 आपके पास लिमिट है फेसबुक की, 5000 लोग आपके पास फेसबुक पे आपको फॉलो कर सकते हैं, आपको चीज़ लगाते हैं तो वो देख सकते हैं। इसी तरीके से फीमेल्स के लिए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप घर बैठ के कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फीमेल्स को होती है कि आपने जाना है, जॉब ढूंढनी है, पता नहीं कैसा माहौल आपको मिलेगा, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होगा। आपको जो स्किल आपके पास है, आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसके ऊपर आप वो स्किल्स डाल दें और थोड़ा सा आप उसको बूस्ट कर दें। ठीक है, उस कम्युनिटी में पोस्ट कर दें चीज़ें जिस कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी लोग उस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप है जिनमें जो है रिलेटेड, आपसे रिलेटेड जो ग्रुप है उसमें अगर ऐड हो जाए और उस पर पोस्ट करें तो इससे भी अच्छा फीडबैक मिल सकता है। बिल्कुल, ये डिफरेंट फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, अगर आप उन्हें पोस्ट करें तो वो आपको काम भी देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है, लोग स्कैम भी कर जाते हैं, आपसे काम करवा लेते हैं, आपको पे नहीं करते। बिल्कुल। तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है, डीलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक, तो यानी ख़वातीन के लिए ये भी है कि अगर सीख जाती हैं तो ऑनलाइन बहुत सारे यार काम है, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना है, मार्केटिंग करना है, फ्रीलांसिंग है, बहुत सारे काम। मुझसे लोग पूछते हैं इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? हाँ, ये मेन सवाल आता है। मुझे लगा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझसे यही पूछना। नहीं, आपने बता दिया, आप बता सकते हैं। उसमें ऐसे है कि इन्वेस्टमेंट जीरो है। बिल्कुल, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट आप शॉपिंग करने गई हैं, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई, ठीक है, आप वहाँ पे उसकी पिक्चर्स ले लें, उन पिक्चर्स को आप अपनी वॉल पे पोस्ट कर दें। ठीक है, आपके पास जो ऑर्डर्स आएंगे उसको आप
अच्छा मैं समझ रही थी कि मेरा ख्याल था, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, मैं समझ रही थी कि शायद किसी दुकानदार से जाकर कहना पड़ेगा कि हमसे कॉपरेट करें और हम जो है पिक्चर लगा रहे हैं तो फिर आपसे, तो इस तरह से भी किया जा सकता है मार्केटिंग। इनिशियली आपको स्टॉक अगर ज्यादा जहाँ पे नजर आ रहा है आप वहाँ पे ले लें, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश ये करें कि टारगेट वो रखें जहाँ पे उस चीज की डिमांड है। पाकिस्तान मुल्तान की जो हैंडी क्राफ्ट्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, आपके सामने बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बिल्कुल इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। पॉटरी की है, यहाँ ऊँट की खाल से बनी हुई चीजें जो है, लैंप वगैरह हैं, ये बहुत ज्यादा इसमें बहुत अट्रैक्शन है, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हैंडमेड चीजें मुल्तान के लोग जो फीमेल्स हैं उनके हाथ में अल्लाह पाक ने हुनर बहुत दिया है। अगर जैसे मैडम बैठी हुई हैं, अगर ये वहाँ पे कुछ एक ऐसा सेटअप बना लें जिसमें वो बहुत सारी खवातीन को इंगेज कर लें और जिस चीज़ की डिमांड है वो प्रोडक्ट्स उनसे बनवाना शुरू कर दें और उनकी पिक्चर्स जो है, इनके पास रिसोर्सेज होंगे थोड़े बहुत, वो एक पेज बना लें, उसके ऊपर डाल दें, तो ये अच्छा है। इसमें एक फायदा ये है कि जो मिडिल मैन है ना उसका काम खत्म हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं अपने इलाके की, जुनून पंजाब की, यहाँ की खवातीन जो है बड़े अरसे से ये काम कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी है, कशीदाकारी है, शीशा लगाई, हर घर में हो रहा है ये काम। लेकिन था कि जब शॉप पर ये जाती थी, शॉप पर जाके महंगी मिलती, मैं आपको सही बताऊँ ना, तो मैंने एम्ब्रॉयडरी के सूट लिए तो इतने कॉस्टली थे कि मैं सोचती थी यार ब्रांड और इसमें तो कोई फर्क नहीं रहा है। जो खवातीन है उनसे बहुत चीप रेट पे लिया जाता है, मतलब कि अगर एक दुपट्टा उन्होंने पूरा बनाया है तो उनको पूरे दुपट्टे की 10 रुपए दे दी जाती है। मतलब आर्ट का काम उनकी नहीं है, जो आम खातून है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो घर में बैठी है, वो नहीं, उसे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। और वही दुपट्टा जब मार्केट में आता है तो वो आपको 2000 3000 में मिल रहा है। तो ये रेट्स होते हैं। फिर ये आम लोग जो है, मैं क्योंकि आम लोगों से के लिए ही काम कर रही हूँ, तो उनको कहीं कुछ नहीं मिलता। अब एक सवाल मेरा भी इनसे ये बनता है कि अगर इस तरह से होगा, ये जो हमारे मुल्क की अशराफिया है, क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे लोग या यंग लोग हैं, वो तो एक अपर लेवल पे आ जाएंगे और एक क्लास बिल्कुल डाउन बिलो चली जाएगी ना, तो उसके लिए हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ठीक है, यही बात हम पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या किया जा सकता है। और जिसको जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल आता है वो तो कोई ना कोई काम उठा ही सकता है, लेकिन जिसको नहीं आता और जिसके पास ये सहूलत नहीं है और उसको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो वो किस तरह बेच सकता है? असल मसला जो है, असल बात ये हम पूछना चाहेंगे। मिलते हम छोटे से वक्फे के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और जी ब्रेक से पहले बिल्कुल इर्तिजा साहब से एक सवाल किया था कि वो लोग जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे दही खवातीन की बात हो रही थी, और उन्हें अपना वर्क जो है सामने लाना है, दुनिया के सामने लाना है, अपना प्रोडक्ट लाना है और उसको सेल आउट करना है, तो वो किस तरह आगे आ सकती हैं? और वही बात है कि मिडल मैन का यहाँ हमने काम ख़त्म करना है कि डायरेक्ट जो है इनका प्रोडक्ट मार्केट में जाए, लोग देखें और उसको पसंद करें और उनको जो है अच्छी अमाउंट मिल जाए। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। पहली तो बात यह है कि अगर आपके अंदर करेज है, आप ये चाहते हैं कि दुनिया के सामने आपने आना, तो आप आ जाते हैं, रास्ता भी ढूंढ लेते हैं, रास्ता बन जाता है। एक होता है अपने अंदर पे यकीन, बिलीव इन योर सेल्फ, और एक होता है अल्लाह पे यकीन। बिल्कुल, आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं कोई टेक्निकल आपको इसका आंसर दूंगा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप अल्लाह पे यकीन रख के चलें तो रास्ते खुद बन जाते हैं। बेशक इसका एक सोल्यूशन जो है ना वो सिर्फ ये है अवेयरनेस। आप उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। देखिए वैसे ये बड़ा आसान है। मैंने जब देखते ना कराची की खवातीन को, लाहौर की, मुल्तान में ये नहीं है ट्रेंड, मैं सीधी सी बात कहूँ, मैंने मुल्तान की खवातीन को नहीं देखा कि लाइव सेशन में बैठी हों, और फेसबुक में ये एक ऑप्शन है लाइव सेशन करने का, ये बताना आपको जरूरी है। आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आपको पोस्ट करने का पता है, एक फोटो जो है पोस्ट किस तरह की जाती है, ये लिखा किस तरह जाता है, उसके कैप्शन, असल लोग कैप्शन भी नहीं लिख पाते, तो बस इतना पता है। उसमें लाइव भी है, कैमरा बना हुआ है, उस पर लिखा है कि लाइव सेशन में अगर जाना चाहते हैं तो कैमरा ऑन हो जाएगा आपका वो टाइम जब आप बैठेंगे, और अपना घर से जो मोबाइल है, क्योंकि घर के मोबाइल जो आपने लगाया वहां से आप जब ऑन करेंगे तो वो प्रोडक्ट के ऊपर आपने उसको फिट कर देना है। अक्सर खवातीन कराची की, लाहौर की, फैसलाबाद की प्रोडक्ट जो है अपना कपड़े बेच रही होते हैं, सेल आउट कर रहे होते हैं। बहनों आ जाओ, ये देखो मैं कपड़े लेकर बैठी हूँ, एक बेड पे जो है रख देते हैं। कोई इसके लिए दुकान नहीं चाहिए, इसके लिए कोई जगह नहीं चाहिए, कोई क्या आपने दिखानी है, और ना ही फेस दिखाने की जरूरत है, सिर्फ आवाज से काम चलाया जा सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी स्टूडेंट थी, वो बेल करते थी प्रॉपर थोड़ा साइड के इलाके जहाँ पे आप खवातीन को अलाउ नहीं करते। वो कहती थी मैं फर्स्ट हूँ जो यूनिवर्सिटी आई हूँ, मास्टर किया उन्होंने, बिल्कुल शादी होगी दुबई चलेगी। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैं घर में फ्री होती हूँ, हस्बैंड जॉब करता है, मैं क्या करूँ?
मैंने कहा आपको क्या आता है? उसने कहा मुझे प्रोग्रामिंग आती है। मैं कहा प्रोग्रामिंग सिखाएं लोगों को। मैं सर यूट्यूब पे नहीं आ सकती सामने। मैं कहा ग्लव्स पहन लें, व्हाइट बोर्ड सामने रख लें, सेल फोन का एक स्टैंड लें, उसके ऊपर सेल फोन लगाएं और आप उसके ऊपर सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अच्छा, मसला अब ये है कि लाइटिंग क्या हो, ये मुझे पूछे आते हैं सवाल अक्सर, वो पूछते हैं लाइटिंग का यार इशू है, घर में जो लाइट है वो वाली नहीं है जो हम देखते हैं अक्सर यूट्यूबर जो है देखा जाता है ना स्टैंड, तो जरूरी नहीं है यार, साफ चीज नजर आ रही है, घर की लाइट में भी आप दिखा सकते हैं। ट्यूब लाइट के पास आप खड़े हो जाए, सनलाइट पे सनलाइट यूज करें, बिल्कुल, आपको किसी लाइट की जरूरत नहीं है, नेचुरल लाइट। आर्टिफिशियल चीजों की तरफ बढ़ेंगे, आप देखें जितने भी बड़े बड़े जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आप उनकी फर्स्ट वीडियो देखें, वो इतनी क्वालिटी की नहीं थी। वो उनका कंटेंट था जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ आए और वो जाना शुरू हुए। असल में हम कंटेंट अगर सही रख लेते हैं तो टाइटल सही नहीं रखते वीडियो का, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रैफिक नहीं आती, कीवर्ड नहीं सही रखते जिसकी वजह से ट्रैफिक नहीं आती। ये सीखने वाली बातें, छोटी छोटी चीजें हैं, ट्रिक्स हैं ये। ये कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। उसके लिए ये भी तो जरूरी है कि जो कैमरा है आपके पास, ये इससे काम चल सकता है, इनसे चल सकता है। मुझे कुछ कंप्लेंट्स हैं, यूट्यूब बाजू का कुछ इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि आपके कैमरा ऐसा है जी, लो रेजोल्यूशन, ज्यादा लो रेजोल्यूशन जो है उसको होता है कि कैमरा आपका इस तरह का हो कि यूट्यूब उसे खुद भी प्रमोट कर रही है अगर यूट्यूब, तो आपका कैमरा बहुत बेस्ट होना चाहिए, बेशक वो फोन का हो या आपने अलग से रखा हो। कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू वो भी कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्राइटनेस आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। अब तो वीडियो एडिटिंग के लिए अब तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, इस पे भी बनाना चाहिए यार, इस पे कोई होना चाहिए। कंटेंट पड़ा हुआ है, देखें कंटेंट पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ। कंप्यूटर साइंस की स्किल्स को लेने के लिए ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आप एक बहुत अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, साथ आपको ऐड डिफरेंट आ रहे हैं, आप दूसरा आप सॉन्ग्स आ रहे हैं कुछ, आप क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज इंटरनेट पे पड़ी हुई है, आपने सीखना है, आप यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिए, बाकी जाके सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं। पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो सीखेंगी, दूसरों को सिखाएं। आप लोग जैसे आपकी पार्टी भी आम आदमी की है तो आप सिखा सकती हैं यार, आप तो सिखा रही हैं। वैसे भी लोग सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप से अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप। जो लोग आपको लगता है कि ये एक ऐसे लोग हैं जिनको आपने अवेयरनेस देनी है, उनको आप ऑडियो मैसेज देते रहते हैं लोग। ऐसे ग्रुप बने हुए लोग सुबह डेली एक हदीस भेज देते हैं कि आपने अगर किसी को बेनिफिट देना तो उसके लिए आपको इन चैनल्स को यूज किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसको यूज नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग बड़ा इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बात ये है कि फेसबुक पे आपने एक बात नोट की, तो आप जब हम 5,000 की बात करते हैं तो इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कोई फ्रेंड होता नहीं है रियलिटी में। आपने जब आप काम शुरू करते हैं ना, वो कोई हर फ्रेंड आपको जाके लाइक नहीं कर रहा होता, या हर फ्रेंड जो है यार 5,000 में से अगर आपको सिर्फ 100 या 200 वेलकम कर रहा है तो वो 5,000 का तो फायदा ना हुआ ना यार। नहीं, उसमें ये होता है कि ये फेसबुक ने लिमिट लगा दिया कि आपकी पोस्ट जो है ना इतने लोगों को डिस्प्ले होगी। फेसबुक चाहती है कि अर्निंग, आप अपने आप को अपनी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते, जैसे आप पोस्ट करते हैं नीचे ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि बूस्ट करें। फेसबुक ने भी अर्निंग करनी है, तो वो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस वजह से तो उस ऑप्शन को यूज। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं कि उनको ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग शेयर कर देते हैं, बहुत सारे लोग उनको लाइक भी कर रहे होते हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि उसका कंटेंट कंटेंट वो होता है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, जो लोगों की जरूरत होता है। मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का अब टेस्ट होने वाला है, मैं उसके ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बना के लिंक पोस्ट करूंगा तो डेफिनेटली वो शेयर होगा, क्योंकि लोगों की जरूरत है। अच्छा, हम ये बड़ी मेन बात है। अक्सर ये जो बच्चे हैं जब ये यूट्यूबर बनते हैं तो कंटेंट अच्छा नहीं ला रहे होते, अपने आप को आप दिखा रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर, तो किसी को बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपसे। तो वो काम करें जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। इन्फॉर्मेशन जो है, इसलिए इन्फॉर्मेशन वाले चैनल बहुत ज्यादा चलते हैं, एजुकेशन वाले चैनल बहुत ज्यादा चलते हैं, एंटरटेनमेंट वाले भी चलते हैं जिसमें हंसी मजाक या इस तरह के बहुत सारे बच्चियां काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं यहाँ, तो ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। अब बात ये है कि जब एक बच्चा या बच्ची इस चीज पर आती है, किसी चीज को भी बना, टिकटॉक के अलावा तो हमें कुछ समझ नहीं आता। आजकल टिकटॉकर बड़े स्टार बन गए हैं। मैंने आपको पहले कहा कि लोग टिकटॉक से भी बहुत अर्निंग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अपना टाइम ही जाया कर रहे हैं लोग। वो टाइम यूटिलाइजेशन नहीं है ना। हमारा ट्रायंगल बना हुआ, इंस्टाग्राम पे जाना, फेसबुक पे जाना है, व्हाट्सएप पे जाना है, ये बार बार हम दिन में अगर आप देखें साइकिल बना हुआ है, घूम रहे हैं, और उनमें अगर ऐसी चीजें होंगी, ऐसे रिसोर्सेज होंगे
जिससे हमें बेनिफिट मिल सकता है तो डेफिनेटली होगा। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, इसमें जो है स्कोप भी है। ये तो वो हो गया कि ज्यादा पढ़े नहीं, हमने इतना ज्यादा आगे बढ़े नहीं, तो हमने जो है चैनल बना लिए, ये इस पर बैठ गए, आम हर बच्चा बना रहा है, ये तो कॉमन सी बात हो गई। कंटेंट पे तवज्जो नहीं, फोकस नहीं है, बस लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं। अगर अर्न करना है तो फिर जो है कंटेंट और ये सारी चीजों एसईओ पर और टाइटल पे, इन चीजों पे फोकस है और इन चीजों को बाकायदा स्टडी करना जरूरी है। ये बताएं कि कितना जरूरी है। अगर आज पढ़ के जो है आप काम करते हैं, एक डिग्री लेके करते हैं, तो वो कितना जो है कारआमद है, ये हेल्पफुल हो सकता है, ये बताएं। पढ़ के आप अगर मतलब लोग समझते हैं कंप्यूटर साइंस करने के बाद कंप्यूटर साइंस हमने कर लिया और हमें किसी ने ये नहीं बताया कि यूट्यूब कैसे यूज करनी है। हाँ। और ये किसी ने ये नहीं बताया कि विंडोज इंस्टॉलेशन, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस। एप्लीकेशन है। देखिए, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्लड आएगा, कहाँ तक आएगा, बिल्कुल, इफेक्ट कहाँ तक करेगा, प्रेडिक्शन। अब मैं आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट की बात बता रहा हूँ। आप ये भी बता सकते हैं करंटली सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि कितना लॉस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीवियस इमेजेस, रिसेंट इमेजेस देख लें, उसमें वाटर जहाँ पे आया हुआ आपका रीजन, उसको स्पेसिफाई करके आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितना लॉस हुआ है, कितनी फसलें नुकसान हुआ है, कितनी चीजें। अब ये सारे काम तो कंप्यूटर साइंस से हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम वो तो एक एप्लीकेशन है। मैं उन लोगों की बात कर रहा था जो जिनको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनको अट्रैक्शन देने के लिए कंप्यूटर साइंस पे वो क्या कर सकते हैं। आपको कोई चीज नहीं आती, आप उधर आ जाए। आपने कंप्यूटर साइंस में किया तो आप ऐसे काम करें। एक MCS करने के बाद या मास्टर करने के बाद, एक MPhil करने के बाद आप छोटे लेवल पे काम ना करें। हाँ, अपनी स्किल्स को, जो स्किल्स आपने अचीव की हैं ड्यूरिंग डिग्री, उनको आप वहाँ पे शेयर सिखा भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का चैनल है, आप देखें, सारे कोर्सेज पढ़े हुए, नॉलेज लेना चाहते हैं आप लें, बिल्कुल बिल्कुल। कोर्सेरा है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको ऑनलाइन टीचिंग की, अब लोगों को कोविड की वजह से ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गई। लोगों को एग्जाम लेना नहीं आता, लोगों को क्लास डिलीवर करनी नहीं आती, ठीक है, तो वो सारा कुछ आप सीख सकते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल, वो भी सीख सकते हैं। यानी हर चीज सीख सकते हैं, बस सीखने वाला चाहिए बंदा जी। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा आजमा काम है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप समझते हैं कि रातों रात जो है आपके जो है गूगल आपको पैसे दे देगा, ये हो जाएगा, वो होगा। ये जो सोच होती है ना, ये बदलने की जरूरत है। बहुत लोग मेहनत कर रहे थे और सालों के साल जो है मेहनत के बाद उनके जाके जो है चैनल ऊपर आते हैं, मोनेटाइज भी हो जाते हैं चैनल। तो आजकल तो बड़ा आसान है, हर चीज जो है ग्रुप में शेयर करें, पैसे लोग भरते हैं, लेकिन जरूरी है कि जो सब्सक्राइब कर रहा है वो कम से कम इंटरेस्ट रखता हो आपकी प्रोडक्ट में या चीज में जो आपने बनाई है। अच्छा जी, बात करते हैं रास्ता से जानते हैं कि वज़ीर आला जो है आपके अपने इलाके के हैं, तो उनके आने से कितना चेंज आया है पहले और जब अब की बात करते हैं 2 साल बाद, तो क्या चेंज है, कुछ इस हवाले से बताइए। आप सिर्फ मेरे इलाके की बात मैं बता सकती हूँ, क्योंकि जाहिर है बाकी सारी मेरी मूवमेंट नहीं है कि पंजाब में किस तरह से काम हो रहा है। लेकिन तौसा, डीजी खान और तौसा जितने बैकवर्ड थे, मेरी जैसी खातून घर से बाहर इसलिए निकली थी कि जो 70-72 साल से जिन लोगों को, जिन फ्यूडल्स को हम लोग फेस कर रहे थे, हमारी नस्लें ज़ाय हो गई, कोई जॉब्स नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कुछ भी नहीं होता था, रोड्स नहीं है। इवन के हमें आज भी कुछ ऐसे हैं, रूट्स ऐसे हैं कि हमें घर से निकलने के लिए भी आधा घंटा चाहिए। गलियां इतनी ख़राब होती हैं आपकी, आधा घंटा आप निकलें बाहर पहले, उसके बाद जाकर आप कहीं आगे ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो वज़ीर आला साहब जब से 2 साल उनको हुए हैं, उन्होंने तौसा और डीजी खान की तरफ यकीनन तरक्याती कामों का रुख किया है। अपर पंजाब में भी हो रहे हैं काम, लेकिन जहाँ का इसलिए कहूँगी कि जो रूरल एरियाज थे, जो हमारे पहाड़ का इलाका था ख़ास तौर पे, वो बिल्कुल ही इग्नोर था। वहाँ पर तो ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं थी। इवन कि आप जूता भी अगर पहन के वहाँ से पैदल भी चल पड़े हैं, पहाड़ से आपने तौसा सिटी तक आना है, मैदान तक आना है, तो आपके जूते भी फट जाते थे वहाँ से। कोई गधा गाड़ी भी इजी नहीं था वहाँ पे, ऐसा पथरीला इलाका, वहाँ सड़कों का जाल बिछ गया है। जो एक पॉजिटिव हमें देखना चाहिए कि जो स्टेप्स लिए गए हैं, बाकी तो जाहिर है स्लो होता है। एकदम से आप जैसे कह रही हैं कि एक यूट्यूब चैनल भी आपने बनाया, तो उसके लिए भी सबर आजमा काम है, आप उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं। तो तौसा तरक्की कर रहा है, डीजी खान में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट बन गया है, ये बहुत बड़ी बात है। तौसा जैसे बैकवर्ड एरिया में, जो तौसा ऐसी तहसील है जो 4 सूबों के सेंटर में है,
और चारों सूबों से लोग वहाँ पर आते हैं। वहाँ पे भी एक कार्डियोलॉजी का जो है ना बनाया गया है। तौसा के हॉस्पिटल में भी उन्होंने बनाया दिया है। इसी हॉस्पिटल को यूनिट बना हुआ है और हॉस्पिटल को अपग्रेड भी किया है। सड़कें बहुत ज्यादा खुली की हैं। इंडस रोड का बड़ा मसला चल रहा है, आए रोज वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। मैंने कई जगहों पे अपनी पोएट्री के जरिए भी ये इशू जो है उजागर करने की कोशिश की है। रिसेंटली 2-3 वहाँ पर ऐसे नौजवान हादसे हुए हैं कि लाशों की शिनाख्त भी नहीं हो सकती थी, लेकिन काम चल रहा है। इंडस रोड एक बहुत बड़ा मसला है। मैं सीएम साहब से जब भी हमारी मुलाकात हुई है उनसे भी हमने ये बात की है। स्कूलों को अपग्रेड किया है उन्होंने। हमारे एरिया के जो है डीजी खान से तौसा का जो टोटल एरिया है बहुत सारे ऐसे गर्ल्स की यूनिवर्सिटी तो नहीं होगी यकीनन, यूनिवर्सिटी भी मंजूर हो चुकी है और जहां से तौसा से वाया जो हमारा ये है कोही सुलेमान है इस रूट से उन्होंने मूसाखेल तक बलूचिस्तान तक रोड को भी बहाल किया है। उस पर भी काम बड़ा जबरदस्त तरीके से जारी है। जो हमें बलूचिस्तान तक जाने के लिए तकरीबन पूरा दिन दरकार हो सकता है, यहाँ से हमारा रूट काफी कम हो गया है। बलूचिस्तान के लोगों का आना जाना, एक तिजारती राहदारी को उन्होंने फिर से दोबारा से बहाल किया। अच्छा, बच्चियों के एजुकेशन के हवाले से जाना चाहेंगे क्या? पेरेंट्स वहाँ के जो हैं वालिदैन चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ जो हैं आगे, बच्चे बेटों पे तो बड़ा फोकस होता है, लेकिन जब हम इन एरियाज की बात करते हैं तो यहाँ ये चीज़ बड़ी देखने में आती है, बैकवर्ड एरिया जिनको कहा जाता है कि यहाँ बच्चियों को घर से नहीं निकलना, नहीं जाना, बस कुरान शरीफ या सिपारा पढ़ ले तो इतना काफ़ी है। तो क्या आगे पढ़ने का यहाँ है बच्चों का कुछ? देखिए, जो वेल मैनर्ड लोग हैं या जिनके पास जिनके मईशत इतनी स्ट्रांग है जिनकी, या हम कह सकते हैं कि जो अपर क्लास है, हर जगह पे तबकात बने हुए हैं। हमारे एरिया में भी चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है, हमारे जो जमींदार हैं, जो जागीरदार हैं, जो सरदार हैं, उनके बच्चों पर तो कभी हमने नहीं सुना कि वो पढ़ाई में आगे नहीं आ रहे। लेकिन इन लोगों की चाहे गद्दी नशीन बैठे हैं हमारे तौसा के डीजी खान के, या सरदारों के बच्चे बेटियां हैं, बेटियों की बात कर रही हैं, वहाँ उन घरों में भी बेटियों का इस्तेसाल होता है और बहुत बुरे तरीके से होता है। अभी हम देखें ऐसे, एक तो उनकी जबरदस्ती शादियां, फिर एजुकेशन का ना होना, अवेयरनेस ना देना। बेटियों को तो एक घर की 4 दीवारी में कैद करके रख दिया जाता है कि ये सरदार की बेटी है तो इसने बाहर नहीं आना। बहुत बड़ी बात होती थी कि किसी ने शायद बीए कर लिया, और मैंने खुद देखा है, मेरी अपनी फेलोज में से ऐसी होती थी जो लिपटी लिपटाई और मुश्किल से नाक से सांस ही नहीं आता। जिस बंदे ने दुनिया में खुली फिजा में सांस नहीं लिया तो वो मैं इससे मजीद बात करते हैं, बच्चियों के हवाले से बात करते हैं, इनके इलाके में बच्चियों की तालीम के हवाले से क्या किया जा रहा है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नवी कैडबरी डिलाइट सिर्फ 10 रुपए, दिल जित लो डिलाइट नाल। चॉकलेट क्या है? डिलाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल पुत्र विआह तो बाद पराए हो जाते हैं। ओए अम्मा, तू ते मेरी रानी है, रानी। हुण इस घर सिर्फ इको ही रानी है। नवी कैडबरी डिलाइट सिर्फ 10 रुपए, दिल जित लो डिलाइट नाल। मारियोस पास्ता है ओरिजिनल बड़ा, कुछ इसमें नया गंदम से बना। मारियोस पास्ता है इजी बड़ा। पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता। नवी कैडबरी डिलाइट सिर्फ 10 रुपए, दिल जित लो डिलाइट नाल। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और बात हो रही थी राजसर से और तौसा से तशरीफ़ लाई हैं और वहाँ की जो है बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बात हो रही थी। तो जनूबी पंजाब में भी कोई इसी तरह का सिलसिला है, फिर भी यहाँ जो है शहरी इलाकों में फिर भी एक मैं कहती हूँ ट्रेंड है कि बच्चों को पढ़ाना है और उसके बाद जो है या तो, लेकिन अक्सर हम यही सुनते हैं यार शादी करनी है, क्या जरूरत है पढ़ाने की। तो कुछ इस तरह का राशि तुम्हें भी वो था कि बच्चे को किस तरह? मैं तो इस
मामले में खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मैं शादी के बाद जब मेरे बच्चे भी हो गए दोनों, मास्टर्स मैंने किया हुआ था शादी से पहले, उसके बाद फरहान साहब ने मुझे बाकायदा तौर पर सपोर्ट किया। ना सिर्फ उन्होंने, मेरे ससुराल ने भी, मेरे सास ने, मेरे ससुर ने। मैंने उसके बाद एमफिल किया और सियासत भी की। उसके साथ साथ मैं अब पीएचडी भी कर रही हूँ जो मेरी अब लास्ट राउंड में है। तो मेरे बच्चे अब माशाल्लाह जवान हो रहे हैं, लेकिन मैं खुद भी, अभी वो मेरे साथ आ रहे थे, उन्हें पता होता है मम्मा थीसिस लिख रही है, मम्मा ने ये रिसर्च। अच्छा, वक्त बदला, तेजी से बदला, ये रिवायात भी बदली है, रिवायात भी बदली है और हमें बदलनी है वो रिवायात। हम जो मदर्स हैं इस दौर की, क्योंकि बच्चा, मैं जो अपने फ्यूडल्स का, जो अपने इलाके के, जो हमारा फ्यूडल अपने घर के लिए कानून लागू कर रहा होता है, वो तवक्को रखता है कि जो उसका मुजारे है या उसका नौकर है या उसका गुलाम है वो भी अपनी बेटियों को इस तरह से ना पढ़ाए। तो अब वो ट्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता से खत्म हो रहा है। अब मैं जब से इलाके में बाहर निकली हूँ तो बहुत सारी बच्चियां खुद बखुद ही अपनी जंग लड़ना शुरू हो गई हैं कि अगर एक खातून इस तरह से काम कर सकती है। हमारे इलाके से जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने ओपन कैंपेन की, मैंने जलसे किए, तो मैंने वहाँ की खवातीन का जो शौक देखा है अपने हक के लिए लड़ना, अपने लिए बात कर लेना, वो एक जो था वो खत्म होने लगा। सपोर्ट हस्बैंड की है जो है, ज्यादातर ससुरालियों की है, किन की है? नहीं, मेरी सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड है। मेरा ख्याल है अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है तो फिर ससुराल भी नहीं हो सकता, मेका भी नहीं होता, तो फिर कोई भी आपका, ना ही आपके बच्चे फिर आपके लिए सपोर्टिव होते हैं। मैं अगर अपने हस्बैंड के लिए सपोर्टिव हूँ तो मैं समझती हूँ कि वो कहीं ज्यादा है कि उन्होंने मुझे ऐसी सोसाइटी में बाहर आने की परमिशन दी जहाँ आपको अंदाजा है, हमें अंदाजा है, तरह तरह की बातें भी होती हैं खवातीन पर, हमने फेस भी की। और इन फ्यूडल्स की तरफ से तो बहुत ज्यादा कि औरत बाहर आ गई है, बहुत थ्रेट्स भी थे हमने बहुत सारे इश्यूज के लिए, जब प्रोटेस्ट के लिए हम बाहर निकलते थे तो बाकायदा तौर पर गन पॉइंट्स पे पीछे हमारी गाड़ियां दौड़ रही हैं और हम भी आगे दौड़ रहे हैं उनके। तो हमने बड़ी जंग की है और अपने इलाके की इन रिवायात को बदला है और मुझे खुशी। हिम्मत खातून मेरे पास आई बैठी है नहीं, ये बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, न्यूज में आती रही हैं ये बातें, ये चीजें अखबारों की जीनत बनती रही हैं कि इन्हीं पहाड़ों की जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि अब माशाल्लाह वहाँ पर जिंदगी दौड़ने लगी है। सीएम साहब की बात अगर मैं करूँ, क्योंकि वो भी एक सरदार हैं, फ्यूडल फैमिली से हैं, तो उनका जो उन्होंने थोड़ी सी, सिर्फ इस एक शख्स की वजह से थोड़ी सी मेरी राय बदली है कि सारे सरदार एक से नहीं होते। वरना मैं सरदारों के खिलाफ जब मैदान में निकली तो ख्वाजा और सरदार को एक धक्का और दो मेरे जो लोग होते थे नारा लगा रहे होते थे, और मैं ये नारा बड़े शौक से लगवाती थी कि खाजगान, सरदार, गद्दी नशीन, फ्यूडल, जागीरदार, इनको तो गिरा ही देना चाहिए। लेकिन इनका जो हम्बल एक शख्सियत है सीएम साहब की, उन्होंने बड़ा कूल तरीके से, हमने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और मेरे हस्बैंड ने उसी सीट पे इलेक्शन लड़ा, मैंने एनए का इलेक्शन लड़ा, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें एक पॉजिटिव वे में ली, एक जेन्युइन इश्यूज जो हैं उस पर काम किया, और जिन बातों पे जो मेरी कैंपेन का हिस्सा थे, जितने भी इश्यूज जिन पर मैंने मसाइल पर बात की, सबसे पहले वो उन्हीं मसाइल को हल करते फिर। तो ये मेरे लिए एक सरदार की तरफ से एक अच्छा स्टेप सामने आया। बिल्कुल। और इत्तिसा से बात करते हैं, इनसे जानते हैं यार, ये बीएस कर रहे हैं या एमएस कर लें कंप्यूटर साइंस में, तो इसके बाद स्कोप क्या है, यानी कि आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि स्टूडेंट जब पढ़ लेता है या डिग्री ले लेता है तो उसका अगला जो होता है फोकस होता है कि जॉब, और क्या यहाँ फील्ड में जॉब इंतजार कर रही हैं या नहीं कर रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको पहले पता है कि कंप्यूटर साइंस हर जगह पे आ गई है। बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है वो एक ऐसी डिग्री है जिसके अंदर स्किल आपको साथ मिलती है। अगर आप एक्टिव होके, अटेंटिव होके, कंसंट्रेशन के साथ वो डिग्री करते हैं। ठीक। बहुत सारे लोगों को गिला यही होता है कि जी हमें स्किल नहीं मिलती। वो स्किल उन लोगों नहीं मिलती, वो बैक बेंचर्स हैं जो यूनिवर्सिटी एंजॉय करने जाते हैं। यूनिवर्सिटी आप बेहतर एंजॉय कर सकते हैं अगर आप असाइनमेंट करके जाते हैं तो। वरना आप स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, आप अपने दोस्तों की कंपनी भी इंजॉय नहीं कर रहे होते, ब्रेक भी इंजॉय नहीं कर रहे होते, कि आपको टेंशन होती है कि नेक्स्ट महीने जो है वो क्विज देना। और स्कोप जो है वो ये कि आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री अगर आपके पास है, स्किल आपके पास है, तो घर बैठ के आप काम कर सकते हैं। लेकिन हम जॉब क्यों ढूंढते हैं? मैंने ऐसे बच्चा एक देखा है, मेरे अपने इलाके में है, और वो बच्चा जो है बिल्कुल उसने एमसीएस किया और
उसके बाद जो है घूम रहे हैं कि कहीं जॉब मिल जाए, कहीं जॉब मिल जाए, कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो हर जगह जो है जॉब बैठे वो इंतजार में नहीं होती कि आप आए और आपको रख लिया जाए, तो खुद ही स्किल अपने जो है एनहेंस करने चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि कितने काम है, फ्रीलांसिंग है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जो हासिल की जाती है, कंप्यूटर वाला तो कभी भूखा मर ही नहीं सकता। तो फिर ये बात क्यों नहीं समझ आती आज के नौजवान को, आज की यूथ असल में ना अवेयरनेस की कमी है। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा आप क्या करते हैं, वो कहता है जी मैं Amazon के ऊपर एक बंदे का स्टोर मैनेज करता हूँ। ठीक है। मैंने कहा आप अपना स्टोर क्यों नहीं बनाते? मतलब उसकी वो आपको, मैंने कहा कितना पे करता है? 20,000 मुझे मिलता है एक स्टोर को मेंटेन करने का, मैनेज करने का। तो मैं कहा उसकी अर्निंग कितनी है? उसकी अर्निंग जी 2 लाख है। ठीक है। तो मैंने कहा ये 2 लाख आपको भी मिल सकते हैं अगर आप खुद से अपना बना दें। इनिशियली आप लोगों को सर्विसेज देना शुरू करें, जब वो स्टेबल होने आपको पता लग जाए, आप सब कुछ देख लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप वही काम खुद से अपने लिए भी कर सकते हैं। लोग इस पे स्टेप नहीं लेते, लोग कहते हैं ये थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे स्टेप नहीं लेते, बहुत सारे यूथ जो है हमारे यहाँ, बहुत सारे यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेज खुल गए हैं मुल्तान में और वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ 40-50 हज़ार रुपए के लिए काम कर रहे हैं, और वो जो खुद मेन जितने सॉफ्टवेयर हाउस हो वो कितने लाखों के लाखों कमा रहा है, और ये बच्चे सीख चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि खुद से जो है आगे बढ़े और खुद से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें और अपनी प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लें। आपको आपके दिल में कोई आइडिया, एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप बना लें। बिल्कुल लोग बनाते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। खवातीन के लिए या खवातीन को टारगेट करना है, जैसे इन मैडम के एरिया में, वहाँ पे आप अगर ऑनलाइन उनको ले लें, घरों से बाहर नहीं जाने देते, जूम है, गूगल क्लासरूम है, गूगल मीट है, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि आप उन सबको अवेयरनेस भी दे सकते हैं, नॉलेज भी दे सकते हैं, एजुकेशन भी दे सकते हैं ऑनलाइन। कोविड ने हमें ये सिखाया कि कंप्यूटर साइंस को यूज करते हुए आप सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये हुआ, ये सवाल का जवाब अब मिला है मुझे, जो मैंने बहुत पहले किया उसका जवाब अब मिला है कि उसे किस तरह से हमें, जो आम घरों में बैठी खवातीन है उनको किस तरह। बहुत सारे ऐप्स हैं जो यूज कर सकते हैं, जूम है, बहुत सारे हैं जो किया जा सकता है, ऑनलाइन क्लासेस दी जा सकती है, उनको पढ़ाया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है। जरूरी नहीं कि घर घर में आप जाएं और या कोई इंस्टीट्यूट हो वहाँ आप बताएं, तो इतने सारे हैं। और कोविड की बात करते हैं, कोविड ने आया और कंप्यूटर पर हर चीज हो गई और ऑनलाइन क्लासेस। तो ये बताएं कि कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस जब हुई तो कैसे सीखा बच्चों ने, वाइवा कैसे दिया, प्रेजेंटेशन कैसे दी, कुछ इस हवाले से बताइए। ये तो प्रैक्टिकली काम है ना, ये तो बगैर प्रैक्टिकल तो हो नहीं सकता। में बहुत डिफिकल्टीज हुई क्योंकि लोगों को यूज करना नहीं आता था, लोगों को ट्रेस करने नहीं आता था। आपने देखी होंगी अक्सर वीडियोस, टीचर्स को बहुत तंग किया स्टूडेंट्स ने। हाँ बिल्कुल, बनाए लोगों ने, प्रोटेस्ट भी हुए इस हवाले से, बड़े होते रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं लोगों के पास। तो मैंने उन्हें बोला कि अगर आप देखें, आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाए, कुछ लोगों का मैंने वाइवा लेना था तो इंटरनेट की फैसिलिटी उनके पास नहीं थी। मैंने कहा अगर आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाए तो कितना आपका रेंट लग जाएगा, ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, आपकी हेल्थ को भी रिस्क पे होंगे, तो आपकी। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और आज हमारे साथ जी बिल्कुल हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो बहुत अच्छा बोलते हैं, और यही बात हो रही थी कि आज वो अच्छा बोलने वाले लोग भी कम मिलते हैं, लेकिन आज अच्छा बोलने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, कहीं सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। इस पर हम बात भी करते हैं, और अदब आज हमारा मेन मौजू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। मुताला की जो रवायत है वो दम तोड़ती जा रही है, लिटरेसी की हम बात करते हैं तो ख्वाजा मजहर सिद्दीकी साहब को हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। क्या हाल है मेरे भाई, ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, खुश के साथ हैं। जब आते हैं तो माशाल्लाह आप बहुत बोलते हैं, तो मैं सोचती हूँ उस दिन कि मैंने आज चुप रहना है। और वाकई बोलने वाले ज्यादा हो गए हैं मोटिवेशनल स्पीकर, और जो वो समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो उतने नहीं हैं अगर देखा जाए। अगर तो आप बोलते हैं और अच्छी बात करते हैं, मुतासर कुन बात करते हैं, जिंदगी बदलने वाली, सोच को बदलने वाली कोई बात करते हैं, वो तो मुफीद बात है, वो बोलना सही है। अगर आप बेफजूल, बेतकान, बेलगाम बोलते हैं और ढंग की, काम की, सलीके की कोई गुफ्तगू नहीं करते, तो मैं समझता हूँ दिस इज जस्ट टाइम वेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मजीद बात करते हैं। और हमारे साथ मंसूर अख्तर खौरी साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी बहावलपुर है, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं मंसूर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया आज आपको। थैंक यू। और जी बिल्कुल सफर करके आए हैं बहावलपुर का, और नजदीक है ना, दूर नहीं है बहावलपुर, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, एक दिन में गई बहावलपुर और पूरा दिन आने और जाने में लगा,
اور شام کو ایوننگ میں 5-6 بجے گھر پہنچی تو میں نے کہا یار اتنا نزدیک بھی نہیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور سفر تو سفر ہی ہوتا ہے. سفر ہی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. تو آج ہم لٹریسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور کچھ فارمل ایجوکیشن اور نان فارمل پہ بات کریں گے آپ، اور آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. ویسے تو ہم نے آغاز کر دیا جناب اپنے بھائی سے، خواجہ مظہر صاحب سے. تو بات ہو رہی ہے کہ آج کے جو بچے ہیں وہ کتابوں سے دور ہیں، اور ویسے بھی جو یہ پینڈیمک آیا تو اب تو بالکل دور ہو گئے. وہ جو بک والی سلیبس تھی ان سے بھی وہ بچے دور ہو گئے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میں بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ابھی ایک حال ہی میں ایک ریسرچ آئی تو یہ پینڈیمک کے حوالے سے کہ اسٹڈی ہیبٹ جو لوگوں کی اس پہ ریسرچ کی تو امریکہ میں انہوں نے 5% جو ہے نا زیادہ ہو گیا ریڈنگ کتابوں کی، ان کی فروخت زیادہ ہو گئی ہے. اسی طرح ایک آن لائن ان کا بک سٹور تھا، وہاں سے 7 گنا زیادہ لوگوں نے کتابیں پرچیز کی ہیں. جبکہ دوسری طرف پاکستان میں دیکھا گیا کہ وہ تقریباً 75% لو ہو گیا وہ کتابیں بکنا، مطلب کم ہو گئی. اس کے ریزن کیا؟ وہاں تو پہلے بھی تھا کہ وہ لوگ سفر کر رہے ہیں تو کتاب ہاتھ میں ہے، اور یہ تو ہم دیکھتے بھی آئے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے بک لور ہیں، محبت کرتے ہیں کتابوں سے، اور انہیں اچھا لگتا ہے فری ٹائم میں کتاب بنسبت گوسپ کرنے کے. میں یہ کہوں گی، یہ معذرت بھی کہوں گی کیونکہ ہم لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے گوسپ پہ، ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں بنسبت یہ کہ کچھ سیکھ لیں کچھ بکس کے تھرو. تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں ان کا جو معاشرہ ہے نا، اس کے جتنے بھی کردار ہیں وہ سارے ہی بک لور ہیں. ان کے گھروں میں آپ کو کتابیں رکھی ہوئی نظر آئیں گی، ان کے اسکولوں میں، بسوں میں، ان کی اگر آپ ان کی شاپ جو جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ آئیں گی. لیکن اس کی نسبت اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے تو خاص طور پہ جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ آیا ہے، سب سے زیادہ اس نے کتابوں کے پڑھنے کی عادت کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ بچہ، مطلب ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ بچہ کم از کم 9 گھنٹے روزانہ، ہمارا نوجوان جو 9 گھنٹے موبائل کے سامنے ایوریج یعنی کہ 9 گھنٹے گزارتا ہے، جبکہ کتاب کی طرف ہمارے نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہے کتابوں کا. پھر اس کے بعد ایک دوسرا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اسکول. اسکولوں میں اس ہیبٹ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت وہاں پہ لائبریریز ہوتی تھی، چاہے جیسی بھی تھی، مطلب اس میں کتابیں ہوتی تھیں، ہم وہاں سے لیتے تھے، پڑھتے تھے. لیکن اب وہ ماحول نظر نہیں آتا. اس کی وجہ ہے کہ شاید کتابوں کی طرف توجہ دے ہی نہیں رہے اسکول کی انتظامیہ بھی، ایجوکیشن کی لوگ بھی، اور ان کے زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ رٹا کروا دیا جائے، پڑھا دیا جائے بچوں کو، اس کے نمبر کتنے آئے، 95%، 97%، یہ نمبر دوڑ لگ گئی ہماری. تو تربیت کی طرف بہت کم ہمارا فوکس ہے، اور تربیت جہاں عملی طور پہ ہوتی ہے وہاں کتابیں بھی ہمارا بہت ایک بڑا ذریعہ ہے تربیت کرنے کا. کیونکہ کتاب کے اندر جو ہے نا وہ جس نے لکھی ہوتی ہے وہ اپنی ساری زندگی کا نچوڑ، اپنے تجربات اس نے بیان کیے ہوتے ہیں، اور ہمیں بڑی آسانی سے ایک کتاب پڑھ کے اس کی ساری زندگی کے چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. بالکل بالکل. اچھا یہی بات میں آپ سے جانوں گی خواجہ صاحب کے، بات ہو رہی تھی کتابوں سے ہم دور اور یہ بچے ہمارے دور ہو گئے. برڈن زیادہ نہیں ہو گیا بچوں پر؟ جو درسی کتابوں کی ہم بات کرتے ہیں تو اتنی زیادہ بک شامل کر دی گئی ہیں، اتنی زیادہ سلیبس ہو گیا ہے کہ اب بچوں کے پاس وقت ہی نہیں بچتا کچھ اور پڑھنے کا، کچھ اور کرنے کا. گھر میں اگر اب تو پینڈیمک ہے، ہم کہتے ہیں چلو بچوں کو ریسٹ ٹائم ملا، اور ایسے ہڈ-حرام ہو گئے کہ اسکول کا نام سنتا ہی نہیں. میں نے اسکول نہیں جانا، ضرور مجھے یہ کہتے ہیں میں نے اسکول نہیں جانا، ابھی چھٹیاں ہے تو ابھی بھی میرے اسکول نہیں کھلنے والے. بچوں کو یقین ہی نہیں آنا کہ 15 سپٹمبر تک اسکول کھل جائیں گے. تو یہ حال ہے. تو بچے ہمارے جو ہے بھاگتے ہیں کتابوں سے، تو اس کی کیا وجہ؟ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا یا ہم نے کیا نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عائشہ شکریہ. آج بہت اہم موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہم ایسے موضوعات پر بولتے ہیں کہ جو ہمارے موضوع دلچسپی کے بھی نہیں ہوتے اور جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی. حالات حاضرہ پر بہت بولتے ہیں جن سے قوموں کی ذہن سازی ہوتی ہے، کردار سازی ہوتی ہے، سوچ بدلتی ہے، انسان اچھے اعمال پر موجود ہے. وہاں ان عنوانات پر گفتگو ہی نہیں ہوتی. انسان مجموعہ ہے مادے کا اور روح کا، اور یہاں بدقسمتی سے مادہ کا جو عنصر ہے وہ غالب رہا ہے. روح کی، ذہن کی خوراک کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ بچے کتاب سے کیوں دور ہو گئے، اس کا سارا الزام جو ہے وہ والدین کو دیتا ہوں، نیشن کی اس جنریشن کو دیتا ہوں جنہوں نے کتاب سے عشق کرنا تھا، کتاب سے لگاؤ رکھنا تھا، کتاب کو محبوب جاننا تھا، کتاب کو عزیز جاننا تھا، اور کتاب میں جینا مرنا چاہیے تھا. اس نسل نے وہ اپنی ذات کے کنویں میں قید ہو گئی. اس نے نہیں سوچا کہ بچے کو کتاب رہنمائی دیتی ہے، کتاب سے سمت کا تعین ہوتا ہے، کتاب نشان منزل ہے، کتاب منزل تک پہنچاتی ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آئی.
وہ بچہ جب مادہ زندگی میں دیکھتا ہے وہ یہ جو زرق برق لباس گفتگو فیشن کی سیاست پر تبصرے تو وہ یہ سیکھتا ہے کیونکہ بچے نقال ہوتے ہیں. ان کو ذہن کی جو خوراک دینی تھی ان کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. بچوں نے چونکہ نقال ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا ابا کتاب نہیں پڑھتا اماں کتاب نہیں پڑھتی کتاب کا ماحول ہی نہیں ہے. سچ پوچھے تو میں یہ بات ہر فورم پہ کرتا ہوں کہ کتاب کا مطالعہ جو ہے نا وہ انسان کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے. اور جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑے بڑے علماء دانشور اور نامور صلحاء کی صحبت میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں. کتاب آپ کو ان ذہین لوگوں کی صحبت میں لے لیتی ہے آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہم نے کتاب کو سائڈ پہ رکھ دیا ہم نے سالگرہ پر تحفہ دیا تو گھڑی کا دے دیا کمپیوٹر کا دے دیا آج کل ٹیب کا اور موبائل کا گفٹ ہے. اس سے پہلے ہم یہ کرتے تھے کسی ہوٹل پہ جا کے برگر کھلا دیتے تھے ریسٹورینٹ میں. تو ہم نے عید پر تہواروں پر سالگرہوں پر کتاب کا تحفہ نہیں دیا. اور قلم اور یہ کتاب تو فکس تھا نا کہ بچے کو ملتا اور ہمیں جب ملتا تھا مجھے یاد ہے اور ہمیں یہی تحفے ملتے تھے. اور افسوس کے ساتھ کی طرف سے ہو کسی کی طرف سے ہو کوئی اچھی سی بک مل جاتی تھی اچھا سا ناول ہم کیونکہ پڑھتے تھے ہم لوگ اور یا اچھا سا قلم مل جاتا تھا پین مل جاتا تھا ہم لوگ خوش ہو جاتے تھے. آپ اور بات دیکھیں عائشہ غور کریں کبھی میں نا اپنے میرا کہتے ہیں انسان 3 چیزیں سیکھتا ہے اپنی نظر سے اپنے مطالعے سے اور اپنے مشاہدے سے. تو میں نے اپنے مشاہدے سے بہت سیکھا کتابوں سے بہت سیکھا. میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں آپ کسی بھی 12-13 سال کے بچے سے پوچھیں تمہاری سالگرہ آ رہی ہے بتاؤ میں تمہارا انکل ہوں ماموں ہوں چاچو ہوں پھوپھا ہوں خالو ہوں میں تمہیں کیا گفٹ دوں. اف یو بلیو بچہ چھٹتے ہی 12-13 سال کا بچہ موبائل کا نام لے گا اور ماڈل کا نام لے گا اور وہ آپ کو بتائے گا اتنا جی بی ہے اتنا ریم ہے یہ ڈیوائسز ہیں مجھے یہ والا موبائل چاہیے. یعنی بچے کی فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ریڈنگ نہیں ہے وہ اسٹڈی نہیں ہے فرسٹ پرائرٹی یہ کہ مجھے تفریح کے لیے موبائل مل جائے یا کوئی گیم. تو انسان جو ہے آج کا جو ہے میں کبھی بھی مایوس نہیں رہا کبھی بھی مایوسی کی بات نہیں کرتا. میں ہمیشہ امید کے چراغ جلاتا ہوں. میں کہتا ہوں شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. ہم اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاتے. تو اب یہ ہے کہ ہمیں اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے کتاب کلچر. آپ نے کہا بک لور بنانے ہیں بڑا خوبصورت اصطلاح ہے یہ بک لور کی. تو میں دبئی میں گیا تو وہاں میں بیٹھا تو دبئی میں جائیں تو آپ کو پوری دنیا کے لوگ وہاں ملتے ہیں. میری بس کے دائیں طرف ایک خاتون آ کے بیٹھی بہت ماڈرن خاتون تھی. وہ جیسے ہی بیٹھی اس نے اپنے بیگ میں سے چھوٹی سی جو جس کو ہم کہتے ہیں پاکٹ بک وہ اٹھائی اور وہ پڑھنے بیٹھ گئی. اب ہمارے یہاں تو رواج نہیں ہے نا کہ آپ کے دائیں طرف لڑکی آ کے بیٹھ جائے. دائیں طرف جو خاتون آ کے بیٹھی اور بائیں طرف جو آ کے 2 خواتین بیٹھی میرے دائیں بائیں وہ دونوں نے اپنے اپنے کتابیں نکالی اور وہ پڑھنے لگ گئے اور میں خالی بیٹھا تھا. مجھے وہاں احساس ہوا کہ ہم ابھی ان قوموں سے ان ملکوں سے ان تہذیبوں سے بہت دور ہیں اور بہت پیچھے ہیں اور ہمیں اس جہالت کو دور کرنے کے لیے پھر علم کے چراغ جلانے ہیں. اچھا ایک بات مظہر صاحب میں کہوں گی اس پینڈیمک میں ایک چیز جو دیکھنے کو ملی اور میں اب کرتی ہوں بات یہ کہ یہ شعور جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس شعور کی یہاں بھی کمی نہیں ہے. ہمارے ملک میں اور ہمارے علاقے میں بھی کوئی باشعور لوگ رہتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہر بات کو. اور کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے شاید جو ہے پڑھے لکھے جن کو ہم جاہل بھی کہتے ہیں. ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی جب یہ باہر کی جب میں بات کرتی ہوں ابھی پینڈیمک میں کچھ مسئلے ہوئے تھے سیاہ فامن کی لڑائیاں آپ کے سامنے تھے ان کے جو معاملات چل رہے تھے میں جانا نہیں چاہتا فوکس نہیں میرا. تو آپ نے دیکھا ہوا کہ جو دکان لوٹنے والے تھے یہی لوگ لوٹنے والے تھے اور ہیں. تو یہاں ٹھیک ہے لیکن روٹین وائز ہم کسی کے مال کو کسی کو ہڑپ کرتے ہوئے ایسا نہیں دیکھتے کہ آیا اور ایک بیچارہ پہلے بھی جیسے کہ احتجاج ہو رہا ہے اس میں تو کسی کی دکان توڑنا اور اس میں سے مال نکالا اور جس طرح وہ قوم نکال رہی تھی تو کہیں مجھے شک ہوا کہ یہ قوم جو ہے کیا کر رہی ہے. ہم تو ان کو باشعور سمجھتے تھے. یہ بات میرے ذہن میں ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو کلیئر کریں. دیکھیں میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ وہاں قانون کی پاسداری ہے. وہاں ایک کلاس ایسی ہر دنیا کے کونے میں ہوتی ہے ہر ملک میں ہوتی ہے جس کا کام ہی دنگا فساد ہوتا ہے جس کا کام ہی تخریب کاری ہوتا ہے جس کا کام ہی لوٹ مار ہوتا ہے. وہ ہر طبقے ہر معاشرے ہر قوم ہر ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کے بارے میں یہاں یہ بات میں بھی آن سکرین نہیں کہنا چاہتا جو وہاں ایسے لوگ ہیں جو گن پوائنٹ پہ اسٹریٹ کرائمز کرتے ہیں صرف اپنا برگر کھانے کے لیے ایک پیپسی پینے کے لیے. وہ رات کو جب تک اسٹریٹ کرائم نہیں کریں گے گن پوائنٹ پہ آپ سے یعنی وہ دنیا کے بڑے ممالک کی بڑی
تہذیب یافتہ معاشروں میں یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، مگر ہم جب ان کی ترقی کی رفتار کو دیکھتے ہیں، ان کی علم کی رفتار کو دیکھتے ہیں، ان کی سائنس میں ٹیکنالوجی میں ترقی دیکھتے ہیں، تو ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. ہم ابھی بھی دیکھیے، ایک صاحب نے کہا کہ یہ صدی کتاب کی آخری صدی ہے. ان کے اس شعر پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ کتاب کی آخری صدی نہیں ہے، یہ تو مایوسی کی بات ہے. ہم اس سفر کو تیز کر سکتے ہیں، اس سفر میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے ملتان میں اس حوالے سے 2 ایکٹیویٹیز ہر مہینے شروع کی ہوئی ہیں. ایک ہم بک ریڈنگ ویو سیشن کرتے ہیں ہر مہینے، جہاں لوگ آ کر کتاب پر بات کرتے ہیں، ایک کتاب پر تبصرہ کرتے ہیں، اور ہر مہینے چھوٹے بچوں کا ایک کہانی گھر بھی کرواتے ہیں، جس میں بچے آ کر کہانیاں سناتے ہیں. ہمیں ہر جگہ ہر مقام پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو رواج دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں پھر روشنی کے چراغ جلیں گے. بالکل بالکل. اور ہمارے ساتھ ماہر تعلیم ہے، ان سے بھی جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اور اس میں ظاہری بات ہے ہم سب کا یہ فرض اور ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کے دم توڑتے ہوئے جو کلچر ہے اس کو احیا کریں، اس کو کریں. میں آپ کو نان فارمل کے حوالے سے بتاؤں گا، اس کا فرق تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. میں ابھی ہمارے نان فارمل اسکول ہوتے ہیں، عام طور پہ چھوٹے سے اسکول ہوتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں ہم بناتے ہیں، ایسی جگہ پہ جہاں گورنمنٹ کا فارمل اسکول نہیں ہوتا. تو میں پچھلے 4 سال سے لاہور میں تھا، ابھی حال ہی میں بھاولپور آیا ہوں. تو ہم نے ایک وہاں پہ شروع یہ کیا کہ بک کارنر ہم نے شروع کیا کہ کمیونٹی سے لے کے کچھ کتابیں ہم نے ایک چھوٹا سا کونا بنا دیا اسکول کے کمرے میں، اور وہاں چند کتابیں کہانیوں کی کچھ پبلشر سے لے کے ہم نے رکھی. تو مطلب اس میں بچے مطلب پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے، ان کو ماحول جب پرووائڈ کریں، اپرچونٹی پرووائڈ کریں تو وہ پڑھنے کی طرف آتے ہیں بچے. ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے نہیں، سلیبس پہ فوکس ہے پہلے، اور اس کے بعد تو کہانیاں شہانیاں تو ہوتی نہیں. یہ تو صرف چند ایک اسکولوں میں جہاں ہم اچھی فیسیں پے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ یہ سہولت دیتے ہیں، ایک ٹیچر رکھتے ہیں جو کہ آپ کو اسٹوری جو ہے پڑھ کے یہ سناتی ہے. لیکن نہیں، یہ جو سرکاری اسکول ہیں ان کے کم از کم جو مڈل اسکول ہوتے ہیں اور ہائی اسکول کے تمام اسکولوں میں لائبریریز ہوتی ہیں، باقاعدہ طور پہ لائبریریز ہوتی ہیں، اور کسی ایک ٹیچر کو انہوں نے لائبریری کا انچارج بھی بنایا ہوتا ہے. لیکن مطلب اس کو کوئی پروموٹ نہیں کرتے اس کو کہ آپ لائبریری کے لیے باقاعدہ کھولیں، بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ آؤ کتابیں پڑھیں. تو یہ کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اس میں کتابیں ہو سکتا ہے کچھ کم ہوں گی، پرانی ہوں گی، تو اس میں نئی بھی ہو سکتی ہے، کمیونٹی کے ساتھ بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے اس کے ذریعے. مطلب تو اس میں ہمیں کرنے کا یہ ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے شروع کریں اس کام کو، کیونکہ کتابیں جب تک ہم کتابوں کی طرف نہیں آئیں گے، یہ صرف نمبر لینے سے میرے خیال میں معاشرے میں جب تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے امریکہ کی بات کی، تو وہ ممکن نہیں ہے. وہ ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے جو پڑھے لکھے تو ہوں گے، ڈگریاں تو ہوں گی، لیکن ان کی تربیت کے لیے کتابوں کا اس میں بڑا کردار ہے. اور ہمیں کتابوں کی طرف اپنے بچوں کو لے کے آنا پڑے گا، اپنے گھروں میں بھی اس کلچر کو ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ گھر کے جو آپ کا بیڈ ہے اس کے ساتھ کچھ کتابیں پڑھی ہوں شام کو پڑھنے کے لیے. بچوں کو دیکھیں، بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں والدین سے اور اساتذہ سے. وہ اپنے والدین کو دیکھیں گے کہ اگر یہ پڑھتے ہیں تو وہ یقیناً بچے اس طرف آئیں گے. بالکل. اور میری بیٹی کو مجھے اچھا لگتا ہے جب اکثر جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو بیٹھی ہے میرے سیل فون پہ، تو میں کہتی ہوں کیا لے کے بیٹھی ہو، کیا دیکھ رہی ہو تم سوشل میڈیا. ماں آپ نے دیکھا نہیں ہے، میں فلاں آتھر کی فلاں جو ناول ہے پڑھ رہی ہوں. تو پھر میں کہتی ہوں اچھا، تو یہ ضروری ہے بچوں میں. اب جو ہے ای بکس کا جو ہے دور ہو گیا ہے، وہ جو ہے بالکل اس کو بھی اویل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ای بکس کا کنسیپٹ ہے یہ بہت قابل تحسین ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کتاب کا اپنا لمس ہے، اپنا ذائقہ ہے. آپ کسی صاحب مطالعہ شخصیت سے تھوڑی دیر گفتگو کریں تو آپ کو سچی بات ہے اس کی باتوں سے خوشبو آئے گی، وہ ماحول کو معطر کر رہا ہوگا، مہک محسوس ہوگی. کتاب کا اپنا ایک لمس ہے، کتاب چھوئیں، کتاب پڑھیں، پھر پلٹیں، پھر پڑھیں. میں کوئی بھی کتاب میری نا ایک ہمیشہ ایک بیڈ بک ہوتی ہے. وہ کبھی سیرت کی کتاب ہے، کبھی کوئی سیلف ہیلپ بک ہے، کبھی افسانوں کا مجموعہ ہے، کبھی شاعری کی کوئی کتاب ہے. میں ہفتے میں ایک کتاب اگلے ہفتے میں بدل لیتا ہوں. میرے تکیے پہ ایک کتاب ہوتی ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں سارا دن اپنے ٹیب پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ یا سیل پہ کہانیاں پڑھتا ہوں، افسانے پڑھتا ہوں، تحریر پڑھتا ہوں، مجھے ازبر نہیں ہوتی، یاد نہیں ہوتی. میں پھیکا پھیکا سا، روکھا روکھا سا، مرجھایا مرجھایا سا محسوس ہوتا ہوں. جب میں نے کتاب کو تھاما ہے، کتاب کو ورک گردانی کی ہے، پیج پلٹے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں بہت خوبصورت گلشن میں چلا جاتا ہوں. میں اپنی مرضی کے پھول چنتا ہوں. کتابیں بھی ایک گلشن ہوتی ہیں، اس میں آپ اپنی مرضی سے پھول چنیں، ان کو کالر پہ لگائیں، ان کو کوٹ پہ لگائیں، آپ ان کی خوشبو کو سونگیں. کتاب کی خوشبو سے جو گھر مہکتا ہے نا،
उनकी जिंदगी भी खूबसूरत होती है, वो किरदार के भी बहुत अच्छे सही होते हैं। किताब का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। और एक ज़माने में मुझे याद था, मुझे जसूसी नावल पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मुझे लगता था कि अब मैं जसूसी शुरू कर दूंगी, वो सच्ची से बहुत असर पड़ता है। तो तफ्तीशी अफसर की जब मैं पढ़ती थी तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इंस्पेक्टर जमशेद, ओहो, तो उसके बाद ना मैं हर चीज में वो जो है ना जसूसी करना शुरू। एक बात और है, हर अहद का, हाँ, ये जो हर अहद का मुताला है ना, वो भी अहद बहद बदलता है। बचपन का जो अहद है वो जिनों परों की कहानियां हैं, बिल्कुल, शहजादों की कहानी है, एक परी की कहानी है, बच्चा ना दिलचस्पी लेता है। ये जो आज साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की की है ना, इन्हीं कहानियों की बदौलत की है। इंसान ने परी को उड़ते देखा, जिन को आते देखा, उसने जहाज बना लिए, वो भी उड़ने लग गया। इसी तरह इंसान ने जो जो कहानियों में पढ़ा वो उस पर अमल किया, कायनात को मुसख्खर किया। तो फिर एक वक्त आता है जो आपकी स्टेज है जिसपे आप करें मुझे जासूसी कहानियां, सस्पेंस वाली कहानियां, तजस्सुस से भरपूर कहानियां, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो फिर ऐनक वाला जिन, ये एक अहद है। फिर जब बड़े होते हैं फिर आप अफसाने की तरफ आते हैं, आप मंटो को पढ़ते हैं, कृष्ण चंद्र को पढ़ते हैं, अहमदुद्दीन कासमी, इंतजार हुसैन, शौकत सिद्दीकी, फिर जब आप और बड़े हो जाते हैं तो फिर सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। आपको जहां से मोटिवेशन मिले, तहरीक मिले, आपके मसाइल का हल मिले, आपके नफ्सियाती मसाइल हैं, ज़हनी मसाइल हैं, उलझने हैं, तो आप उस मुताले को करते हुए बहुत सारे हल ढूंढ लेते हैं और आप इम्कानात और मौके की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने अंदर आसूदगी महसूस करते हैं। हर दौर की किताबें बदलती हैं। अच्छा, बात यह है कि अब वो किताबें जो हम चाहते हैं पढ़ना वो आसानी से दस्तयाब नहीं है। मैं मार्केट की बात करती हूँ, जैसे कि आपके सामने एग्जीबिशंस होती थी, अब वो नहीं है। पेंडेमिक से पहले भी कुछ एक एरिया में हुआ करते थे, लेकिन ज्यादा नहीं। अब चीजें हर जगह पर आपको अवेल नहीं होती वो बुक्स जो आप लेना चाहते हैं, ये मसला है। इसमें ये है कि मसला है किताबों की, यानी किताबों की दस्तयाबी भी एक बड़ा मसला है। उसकी वजह ये है कि जब लोग पढ़ते नहीं है किताबों को तो फिर वो किताबें पब्लिश भी नहीं होती हैं। मतलब जो पब्लिशर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पाकिस्तान में आमतौर पे कहा जाता है कि तकरीबन साल में 600 किताबें छपती हैं, तो मतलब बड़ी थोड़ी तादाद है। और वो 600 के भी जब तक वो पब्लिशर बेच नहीं लेता उस वक्त तक वो अगली की तरफ जाता नहीं है। तो इसकी वजह एक ये भी है कि किताबों की शॉर्टेज हो गई है या अच्छी किताबें नहीं छाया हो रही, तो वो है। लेकिन इसमें इतना बुरे हालात भी नहीं है। अभी आजकल लाहौर में बड़ा एक एक्सपो होता है बुक सेंटर में, तो वहां पे अगर आप मदर भाई जाते रहते हैं हर साल वहां पे, तो वहां लाखों की तादाद में किताबें बिकती हैं। लोग आते हैं, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, लाखों रुपए की किताबें खरीदते हैं। तो मतलब अभी है लोगों में, लेकिन उनको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो वो वहां आते हैं तो वो खरीदते हैं किताबें। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, सारी बात ना तरजीह की होती है, प्रायोरिटी की होती है। आयशा, आप एक खातून हैं, आप यहाँ होस्ट हैं, आप एक डाइजेस्ट मैगजीन देखती हैं, उसमें एक ड्रेस को, किसी को ड्रेसअप, किसी एक्ट्रेस को ड्रेसअप, आप उस मैगजीन को अपने पर्स में संभाल के रखती हैं और फिर आप बाजार में ढूंढना शुरू करते हैं, क्या गुलगश्त, क्या कैंट, क्या मुतालाबाद, क्या शहर का एक एक कोना आप घूमती हो और कहती मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए, और आपको वो डिजाइन मिल जाता है। आपकी प्रायोरिटी ड्रेस था, आपने वो ढूंढ लिया और फिर आप खुशी से सबको बताते इस ड्रेस को ढूंढने मुझे 1 महीना लगा है, ये मैंने लाहौर की पिक्चर भेजी थी, कराची भेजी, मुझे आप मिल गए, अब मैं खुशी। आपने कभी किताब नहीं ढूंढी। जो मार्केटिंग टूल्स में एक बड़ा टूल जो है, जो दिखता है वो बिकता है। अब जो ड्रेस दिखता है, इल्म नहीं दिखता। इल्म दिखेगा जब आप किसी के साथ कोई मामला करेंगे, कोई आपको वास्ता पड़ेगा, आपको पता चलेगा ये बंदा साहिब इल्म है। और साहिब इल्म हमेशा साहिब किरदार होगा, और साहिब इल्म नहीं होगा, साहिब किरदार भी मुश्किल से होगा। तो ड्रेस, पहनावा, ये मादी चीज है और ये हमें बहुत अच्छा लगता है। ये आपके किरदार को तश्कील नहीं देती, सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को जो है ग्रूम कर लिया, डेवलप कर दी इस चीज ने। डेवलप पर्सनैलिटी जो होती है ना, डेवलप पर्सनैलिटी वो किताब से होती है, वो किताब से होती है। और किताब से इश्क आपको बुलंदी देता है, किताब से मोहब्बत आपको इज्जत देती है, और किताब से मोहब्बत से आपकी जिंदगी में सजावट आती है, निखार आता है, आपकी रूह ताज़ा होती है। आप कहें मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, मुझे आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं, पर मैं ये समझता हूं कि किताब उससे बेहतर रूह की ग़िज़ा ही नहीं है। आप रूहानी तरक्की तब करेंगे जब आप 2 काम करेंगे, एक किताब से इश्क करेंगे और किताब वालों की सोबत में बैठेंगे। किताब से इश्क से साथ जुड़ी हुई बात यह है कि आप साहिबान किताब से, साहिबान इल्म और अदब से भी सोबत से फैज़याब हों और आप उनके साथ सोबत भी करें। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं। और आज जो है बुक की जो इम्पोर्टेंट है, किताबों की जो अहमियत है, उस पर हम बात कर रहे हैं। अदब से बच्चे दूर होते जा रहे हैं और बेअदब लोग
جو ہے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اگر میں کہتی ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، شعور ہے، آگاہی، یہی ساری چیزیں جو ہے ہمیں کتابوں سے سیکھنے کو ملتی ہیں اور یہی ہماری تربیت کا حصہ بنتی ہے. اس سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین آپ کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مطلب پھر. اور منصور اختر غوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جسے کہ پتہ ہے آپ کو بہاولپور سے تشریف لائے ہیں، اور یہ جو لاہور سے بہاولپور گئے ہیں، تو لاہور سے بہاولپور آنا تو بڑے جو ہے علاقے سے چھوٹے علاقے میں آنا اور یہاں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو کیسا ایکسپیرینس چل رہا ہے؟ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے جی. بات یہ کہ جب بندہ گورنمنٹ سروس کرتا ہے تو اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے. لاہور کا ایک اپنا مقام ہے، اپنے ڈائمینکس ہے اور بہاولپور اپنا ہے. بہاولپور میرا اپنا بھی ہے کیونکہ میرا بیسکلی تعلق بہاول نگر سے ہے، تو یہ اس لیے میرا اپنا علاقہ ہے. تو لاہور میں نے 4 سال سرو کیا، کوشش کی کہ نان فارمل ایجوکیشن کے ذریعے ہم تعلیم کو عام کریں، اور اس میں کسی حد تک ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے، وہ کوشش جاری بھی ہے. تو اب میرے علاقے کا بھی مجھ پہ حق ہے کہ ہم اپنے علاقے میں بھی کام کریں. تو اب بہاولپور میں کام شروع کیا، چونکہ ابھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کورونا کی وجہ سے سکول بند ہے، لیکن ابھی 15 سپٹمبر سے سکول کھلنے جا رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ بہاولپور کے جو ہے وہاں پہ بھی بہاول نگر، رحیم یار خان، ان علاقوں میں اپنی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں آپ کو تھوڑا سا آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ نان فارمل ایجوکیشن ہمارا شعبہ ہے. عام طور پہ بہت سارے لوگوں کو فارمل اور نان فارمل میں کنفیوژن ہوتی ہے. تو نان فارمل کو اگر ہم صرف ایک لفظ میں اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں فلیکسیبلٹی، یعنی کہ لچک. یہ ہمارا نظام تعلیم اس طرح کا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. فلیکسیبلٹی کیسے ہوتی ہے؟ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ٹائم میں. فارمل اسکول کا آپ ایک لگا بدا ٹائم ہے، صبح 8 بجے سے 2 بجے تک. ہم ایسے علاقوں میں کام کرتے ہیں جہاں گورنمنٹ کے فارمل اسکول نہیں ہوتے. وہ کوئی مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھٹوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی کھانا بدوش جھگیوں والے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم صبح تو نہیں ہمارے بچوں کو بھیج سکتے، ہم تو دوپہر میں بھیجیں گے. ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، آئے ہم آپ کو دوپہر میں پڑھا دیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم شام کو پڑھانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ پڑھنے کی بات کریں، ہم شام کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں. تو دوسری بات ہے وہ کہتے ہیں جی اسکول دور ہے، ہم تو نہیں جا سکتے. ہم کہتے ہیں یہ اسکول آپ کے پاس لے آئے ہیں، ہم آپ کے پاس، ہم اسکول ان کے گھروں میں لے جاتے ہیں. تو ہمارا نان فارمل اسکول اس قسم کا ہے. پھر یونیفارم کی کوئی قید نہیں. فارمل ایجوکیشن دیکھیں گے تو آپ کہ یونیفارم ویل یونیفارم بچے جا رہے ہیں، ورنہ تو اسکول میں انٹر نہیں ہونے دیتے. ہمارے بچوں کے لیے کسی یونیفارم کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نان فارمل اسکولوں میں جو بچے آتے ہیں ان کو کتابیں تو مفت دیتے ہی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ان کو کاپیاں، بیگز، اسٹیشنری بھی مفت دیتے ہیں، تاکہ وہ چونکہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کو کم کیا جائے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد تعلیم. اس کے بعد فیڈ بیک کیا ہوتا ہے پیرنٹس کا؟ جب ہم بات کرتے ہیں، یہ جو ہمارے بھٹے پہ کام کرتے ہیں، بھٹا مزدور ہیں، یا ڈفرینٹ ورک شاپس پہ بچے کام کر رہے ہیں، اور پھر آپ لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو تعلیم، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ چوراہوں پہ بھیک نہ مانگے. کیونکہ یہ جو ہم بچے چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں چوراہوں پہ جو ہے ٹریفک کے اشاروں پر مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت مجھے برا لگ رہا ہوتا ہے، یار یہ بچے اسکول کیوں نہیں گئے. تو ایسے بچوں کو اس طرف لانا اور اس پہ پیرنٹس کو قائل کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل. اس کے لیے ہمارے باقاعدہ طور پہ ہماری فیلڈ ٹیم ہوتی ہے. ہم کمیونٹی موبلائزیشن کرتے ہیں. سب سے پہلا ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس علاقے کے بچے یہ اسکول نہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کمیونٹی سے ملتے ہیں، وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، نمبردار یا ان کے وڈیرے ٹائپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پہلے میٹنگ کرتے ہیں، پھر ان کی جنرل میٹنگ کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں کہ یہ تعلیم کیوں ضروری ہے. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم، بلکہ ہمارا کنسیپٹ ہے کہ تعلیم برائے نوکری. تو یہ کنسیپٹ کوئی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ اگر ریڈی لگا رہا ہے نا، اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگا نا تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو صفائی رکھے گا، اس کو اچھے طریقے سے پیش آئے گا، تو مطلب اس کا بزنس ڈیفینیٹلی وہ بڑھے گا، اس کا اچھا بزنس جائے گا. تو ہر کام کے لیے تعلیم ضروری ہے. تو ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ تعلیم کی طرف آئیں. اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب کبھی لوگوں نے انکار نہیں کیا کہیں پہ. اچھا مجھے یاد ہے کہ کینٹ میں گئی، مین کینٹ میں جو ہے وہاں گول گپے کی ایک ریڑھی ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب جاتا ہے لوگوں کو گاڑی کے پاس گیا اور آرڈر لیا تو السلام علیکم باجی کیا کھانا چاہیں گی، بڑے اتنے پیار سے بولتا ہے، ویل مینرڈ بچہ. اور میں نے پوچھ لیا اس کو کہ تم پڑھتے ہو؟ کہتے ہاں جی باجی میں 8 کلاس میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو تعلیم کا جو ہے فرق نظر آ جاتا ہے ایک بچے کے، اور اس کے بولنے کے سٹائل اور تمیز اور ادب سے. اور اچھا آپ یہ چیز کر لیں کر یہ پسند نہیں، اچھا کوئی بات نہیں. میں حیران پریشان، یہ بچہ جو ہے
تو یہ دیکھ لیں نا یہی فرق ہے نا تعلیم کا. مطلب اگر وہ بچہ ان پڑھ ہوتا تو اس کا یہ کبھی بھی یہ اس طرح کا رویہ نہیں ہوتا. وہ تعلیم نے اس میں تبدیلی پیدا کی ہے. تو یہی چیز ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. اور یہ کسٹمر بناتی ہے یہ چیزیں, آپ کو پتہ ہے کسٹمر بناتی ہے, اس سے بزنس آپ کا گرو کرتا ہے, مطلب ارننگ آپ کی یہ بہتر بتانے ہوتی کی ہے. ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اگر آپ کے ورک شاپ میں بھی وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کا جو بولنے کا اسٹائل ہے, وہ انداز ہے, وہ آپ کے کسٹمر کھینچتا ہے. چاہے وہ کوئی کریانے کی دکان ہے, کوئی ورک شاپ ہے, کوئی بھی چاہے وہ ریڑھی لگاتا ہے, کچھ بھی کام کرے گا اس میں اس کا ہوگا. تو ہم ایسے بچوں کو کیٹر کرتے ہیں, ان کو لے کے آتے ہیں. خانہ بدوشوں کے بچوں کو, حالانکہ وہ کاغذ چن رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو ہم تعلیم دیتے ہیں کہ چلیں شام کو پڑھ لیں آپ ہمارے پاس آ کے. اور پھر ہمارا نان فارمل میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس میں یونیفارم کی نہیں اسٹیشنری بھی ہم دیتے ہیں. پھر اس میں ہم نے تعلیم کو بھی تھوڑا سا ایکسیلریٹڈ کیا ہے. فارمل ایجوکیشن میں آپ دیکھیں گے جی اپریل سے سیشن شروع ہوا, مارچ میں اینڈ ہوا, 12 مہینے لگے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم 8 مہینے میں ان کو ایک کلاس پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کلاس 8 مہینے میں ہم اس طرح پڑھا لیتے ہیں کہ ہم عام طور پہ گرمیوں کی چھٹیاں صرف 15 دنوں کی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا اسکول تو اسی محلے میں ہے, مطلب نزدیک سے بچوں نے آنا ہوتا ہے. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا اسکول کا ٹائم تھوڑا سا ارلی کر دیتے ہیں, صبح 7 سے 10 بجے پڑھ لیں جی آپ کے بچے ہیں محلے کے, اس کے بعد اپنے گھروں میں چلے جائیں گرمی ہونے سے پہلے. تو ہم یہ کرتے ہیں, مطلب 40 مہینوں میں کمیونٹی کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں اسکول. کمیونٹی ہمیں صرف جگہ پرووائڈ کرتی ہے وہاں پہ کہ اس کے جو اسکول کی ہم بلڈنگ کوئی رینٹ پہ نہیں لیتے, یا تو وہ عام طور پہ ٹیچر کا ایک گھر کا ایک کمرہ ہوتا ہے, یا کمیونٹی کے پاس کوئی فالتو جگہ پڑی ہوتی ہے وہ ہمیں دے دیتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے مطلب بھاولپور میں خاص طور پہ اس جنوبی پنجاب میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ماحول مجھے یہ نظر آیا. یہاں مدارس میں ہمارے بہت سارے اسکول ہیں. مدارس میں عام طور پہ ہوتا ہے یہ کہ وہ دین کی تعلیم تو ان کو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ دنیاوی طور سے تعلیم سے محروم رہتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کہ آئیں آپ دین کی تعلیم ضرور دیں, بالکل یہ ضروری ہے. چلیں ہم ان کو انگریزی, ریاضی اور ان کو سائنس ہم پڑھا دیتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ مدارس کے ساتھ مل کے ان کو بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اسی طرح ہم جو بھٹا کے مزدور ہیں ان کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں, ہم خانہ بدوشوں کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں ہم. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو تعلیم کا میں بتا رہا تھا سلیبس ہم 8 مہینے کا ہم ایک کور کرواتے ہیں, اور سلیبس بھی وہی ہوتا ہے جو فارمل ایجوکیشن میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی الگ سے سلیبس بنایا, وہ پنجاب گورنمنٹ کا سلیبس ہے, وہی ہم پڑھاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات پیک ایگزامینیشن ہوتا ہے پنجاب ایجوکیشن کا جو ہے فارمل ایجوکیشن کا, وہیں جا کے ہمارے بچے بھی اپیئر ہوتے ہیں. اور الحمدللہ مطلب میں بتاؤں بورڈ کے وہی بچے, ہمارا فارمل ایجوکیشن سے 1% زیادہ تھا. واہ جی واہ, زبردست. انٹرسٹنگ بات یہ ہے. اور پھر اس میں ایک اور ہمارے جو اسکولوں کی ایک خاصیت ہے وہ یہ کہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہوتی ہے. ملٹی گریڈ ٹیچنگ یہ ہے کہ ایک اسکول ہے, ایک ٹیچر ہے, 6 کلاسیں ہیں نرسری سے لے کر 5ویں تک. 6 کی 6 کلاسوں کو اس ایک ٹیچر نے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کہتے ہیں. اس کے لیے ہم باقاعدہ ٹیچرز کی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان بچوں کو ہینڈل کرنا ہے, اور وہ الحمدللہ اچھے رزلٹ دے رہے ہیں ہمارے. حالانکہ ہماری ٹیچر بھی کم کوالیفائڈ ہوتی ہیں, مطلب ہماری بیسک کرائٹیریا یہ ہے کہ FA پاس کوئی خاتون ہو محلے کی یا مرد ہو. حالانکہ ویسے تو ہمارے پاس MPhil بھی ٹیچر ہیں, ایسے بھی ٹیچر جنہوں نے MPhil کیا ہوا ہے. تو اس طرح کا یہ تھوڑا سا ہمارا فلیکسیبل ہوتا ہے, ٹائم میں فلیکسیبل, یونیفارم میں فلیکسیبل, ٹیچر کی کوالیفکیشن میں فلیکسیبل, بلڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں, کچھ نہ کچھ پڑھانا ہے. مطلب یہ کتاب کی عادت والی ہے نا, بہانا نہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو علم کا نشہ ہے نا اس میں ڈال دیں ہم, کہ وہ نشے پہ لگ جائے علم کے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو مین سٹریم بھی کروا رہے ہوتے ہیں. اتنی بات اچھی کہ ابھی میں وہ بک لور بنا دیا میں نے, وہ بہت اچھا تھا واقعی, جیسے مدر صاحب نے طریقے. اور یہ جو ہے یہ نشہ جو ہے وہ بھی ہو تعلیم کا, تو یہ کیا بات. عائشہ بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے, بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا, اپنی ذمہ داریاں بتائیں, اپنے کام کے بارے میں بتایا. یہ جو اندھیرا ہوتا ہے نا یہ جہالت ہے. جہالت اندھیرا ہے, اندھیرا جہالت ہے. اب آپ کے ارد گرد جہالت ہے, اندھیرا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ جلسہ کرنا ہے اس کے خلاف, جلوس نکالنا ہے کسی چوک میں, واک کرنی ہے, وہ کتبے اٹھانے ہیں, پلے کارڈز, بینر نہیں, کوئی تقریر نہیں کرنی, کوئی بینر نہیں اٹھانے, کوئی واک نہیں کرنی. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, آپ نے چراغ جلا دینا. جو لوگ بھی, ہاں جی, اچھا وہ وہی ہے جو اندھیرے کے خلاف احتجاج یہ ہے کہ آپ ایک ہلکا سا دیا سلائی جلا دیں. روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. میں کہا کرتا ہوں علم بھی ایک روشنی ہے. جو معاشرے, جو قومیں علم کی پیاس بجھانے کے لیے سرگردہ ہیں وہ لوگ ترقی کر جاتے ہیں. جس نے بھی جہاں بھی کوئی علمی ترقی کی, روحانی ترقی کی, سائنس کی ترقی کی, علم کی بدولت کی, اس کی بنیاد علم ہے. علم آپ کو دماغ کو بھی روشن کرتا ہے, آپ کو نئی سوچیں بھی دیتا ہے, آپ کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں, تعمیری صلاحیتیں, ان کو جلا بھی بخشتا ہے. اس لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پڑھ, یعنی آپ نے جو پہلا لفظ
अपने आका महबूब को सिखाया वो इकरा का था। और फिर अल्लाह ने इंसान को जहाँ तालीम दी वहाँ अल्लामा खुल बयान, बयान की भी सलाहियत दी। और बयान वही करेगा जो अच्छा सामे होगा, लिसनर होगा, अच्छा रीडर होगा, और जिसकी एजुकेशन उसको आगे बढ़ने पर उकसाती है, शौक दिलाती है, धक्का देती है, झंझोड़ती है, ओ भाई उठ कुछ कर, तुझे अब मैंने तालीम के जेवर से रास्ता कर दिया है, अब अमल के मैदान का भी तो गाजी बन। यहाँ भी कोई कारनामा सर अंजाम दे, कोई बैटरी ईजाद कर, कोई पंखा ईजाद कर, कोई टेलीविजन ईजाद कर, कोई टेलीफोन ईजाद कर, कोई जहाज उड़ाना सीख, कुछ भी कर। ये जो हमारे इर्द गिर्द ये रोशनियां हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है। उन लोगों ने जिन्होंने इल्म हासिल किया, उन्होंने टेलीफोन भी ईजाद किया, टेलीविजन भी ईजाद किया, जहाज भी ईजाद किया, कंप्यूटर भी ईजाद किया। उन लोगों ने फिर हम पर हुकूमत भी की। हम कहते हैं ना हम गुलाम हैं, इसलिए गुलाम है कि हमने इल्म नहीं हासिल किया, हम तालीम के मैदान को हमने खाली छोड़ा, हम तफरीह के लिए हर वक्त तैयार रहे, हमने मौज मेले की, मस्तियां की। जरूरत इस वक्त इस बात की है कि हम अपने हर बच्चे को तालीम याफ्ता बनाएं और उसकी किरदार साजी, शख्सियत ज़ादी के लिए फिक्रमंद हों। माँ बाप जब किताब कल्चर के दीवाने हो जाएंगे, प्रोमोटर हो जाएंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिक किताब की तरफ आएंगे। जब माँ बाप के अंदर तालीम होगी, शऊर होगा, किरदार होगा, तो फिर हमारी अगली नस्लें, उससे अगली नस्लें, 4 नस्लें बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होंगी। यहाँ अब मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं कि अब लोगों को ये बात समझ आने लग गई है कि हम इल्म से तरक्की करेंगे और बच्चों को स्कूल भी भेजा जा रहा है। समझते हैं, एक बात मैं आपकी बात काट रही हूँ साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं और दिल नहीं चाहता आपसे जो है कोई बात जो है आपकी काटी जाए कि यहाँ इल्म हम लोग जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि डिग्री आ जाना एक तालीम याफ्ता होने का रिकॉर्ड है, एक सनद है, एक मोहर है कि आपको डिग्री मिल गई और आप तालीम याफ्ता हैं। जिसको नहीं मिली चाहे वो 10 किताबें पढ़ ले, 10 जो है क्या कहते हैं किताबों रट ले या जो भी है अपने अंदर उतार, तो उसको तो कोई अक्ल तमीज है नहीं क्योंकि उसने डिग्री नहीं ली। तो पहले सनद ये होती है मैंने इतना पढ़ा हुआ है या मेरा बच्चा या बच्ची इतनी पढ़ी हुई, हम इस पर फख्र कर रहे होते हैं, चाहे बच्चे नो या बच्चे नो कख भी तमीज ना हो, बोलने की बाइखलाक ना हो या किसी भी घर में, तो आप पढ़े लिखे होने की तो सनद ले लेते हैं, लेकिन वो जो नजर आती हैं चीजें, क्योंकि पढ़ा लिखा आपने वो किताबें पढ़ी हुई नजर नहीं आती, वो आपकी जो शख्सियत में चेंज आ रहा होता है वो नहीं है ना। ये इस पे बात करें। देखिए मैं एक खूबसूरत बात आपको बताना चाहता हूँ। एक बच्चे ने अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात की, नौजवान था, तो उसके बाप ने अंदर से कहा पुत्र आज कॉलेज ना जाई। उसने कहा क्यों अब्बा? उसने कहा ऐसी तालीम का कोई फायदा नहीं जो बड़ों के सामने बोलने का तरीका ही ना सिखाए। हम तालीम को अगर फिर वही बात फिर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो रैट रेस लगी हुई है, सब नंबरों के पीछे भाग रहे हैं। और मैं ये इसी जगह पर इसी मकाम पर बैठकर कई दफा कह गया हूँ, हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ तालीम बराए फरोख्त के बोर्ड लगे हुए हैं, आप आए पैसे दें, पेमेंट करें, आप अब डिग्री ले लें। मगर वो इदारे भी हैं जो इंसान बनाते हैं, जो सही इंसान बनाते हैं, अच्छे इंसान बनाते हैं। ये तालीम आदमी से इंसान बनने का सफर है। हम जरा गौर करें ना, हम आदमी हैं, आदम हैं, हमें अब इंसान बनना है, अब उसके लिए तालीम हासिल करना जरूरी है। ठीक है, इससे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मरतबा फिर। और ख्वाजा साहब आपने कोई बात कहनी है, आपने मुझे इशारा किया तो आप कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी मुख्तसर वक्त में सुनाना चाहता हूँ। जरूर। कि एक रईस को ना फिक्र हुई कि मेरे बच्चे को तालीम हासिल करनी चाहिए। शहर का रईस था, बड़ा था, उसने टीचर ढूंढना शुरू किया तो उसको पता चला फलां बस्ती में वो दूर कहीं जाके ना एक टीचर रहते हैं। ठीक है। रईस बताते खुद बकलम खुद वहां पहुंचे, अर्ज की कि जनाब एक इकलौता बेटा है, चश्मो चिराग है, लख्ते जिगर है, उसको पढ़ाना चाहता हूँ। तो बहुत मालूम किया, आप तक रसाई हासिल की है तो आप कल से पढ़ाने आ जाएं, दस्त बस्ता गुजारिश है। तो वो उस्ताद जो हैं वो पढ़ाने के लिए आ गए, चंद दिन पढ़ाया और फिर आना बंद कर दिया। रईस को फिक्र हुई कि शायद मेरा बच्चा नालायक है या सर को कोई मुश्किल पेश आई है, तो वो दोबारा अपने उसी उस्ताद के पास पहुंचता है कि साहब आपने कुछ दिन पढ़ाया, बच्चा पढ़ने लग गया, आपने छोड़ दिया पढ़ाना। उन्होंने कहा भी देखो बात सुनो, मेरा सफर 12 किलोमीटर का बहुत दूर है, 12 मील का या 12 किलोमीटर का,
میرا آنے جانے میں پورا دن صرف ہو جاتا ہے, مجھے کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو میں پریشان ہوں. اس نے کہا صاحب آپ کو اپنے استبل کا سب سے بہترین گھوڑا پیش کرتا ہوں, آپ گھوڑے پہ آ جائے گا. ٹھک ہے. اگلے روز سے وہ استاد جو تھے وہ گھوڑے پہ آنا شروع ہو گئے. استاد صاحب آتے ہیں اور جاتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں راستے میں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے, وہ للچائی نظروں سے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہے. ایک روز گھوڑے کو روکا اور پوچھا جوان تو مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے؟ کہا پیاسا ہوں اور آپ کے بارے میں سنا کہ آپ صاحب علم ہیں, کچھ سوالات ہیں ذہن میں, کچھ الجھن ہیں, وہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس تدریس میں آنا چاہتا ہوں, آپ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, علم کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, مجھے ایک ہی شاگرد ملا ہوا ہے رئیس کا بیٹا, اور میں سارا دن اس کو پڑھانے میں لگ جاتا ہے اور میں آنے جانے میں. تو بچے نے بڑی معصومیت سے کہا, نوجوان نے, سر مجھے الگ سے ٹائم نہیں چاہیے, کہ جو آپ آتے جاتے ہیں میں اسی دوران آپ کے گھوڑے کے ساتھ بھاگتا بھاگتا جاؤں گا, بھاگتا بھاگتا آؤں گا, میں اس دوران میں آپ سے علم سیکھ لوں گا. استاد محترم شاید کئی برس, 6 برس 5 برس آتے رہے اور وہ بچہ روزانہ ساتھ دوڑتا رہا اور پوچھتا رہا. اس کے علم کی پیاس بجھی اور وہ شخص امام غزالی بنا, جن کی کیمیائے سعادت 60 سے زائد زبانوں میں ترجمہ. یہ ہوتی ہے علم کی پیاس. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم, ان کی زندگی دیکھیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا, سیکھنا ہے. جس نے علم کے سمندر میں غوطہ لگایا ہے, ڈبکیاں لگائی ہیں, وہ گہرائیوں میں جا کر گورے مقصود لے کے آئے. اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. ہم لوگ یہی کہتے ہیں اب ہم بچے نہیں رہے. یہ ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہو گیا ہے کہ یار اب ہم بچے نہیں ہیں, اب ہم سے پڑھا نہیں جاتا, ہم سے یاد نہیں کرنا آپ نے, صرف آپ نے پڑھنا ہے. اور جب آپ پڑھتے رہتے ہیں متواتر تو وہ چیزیں آپ کے اندر ذہن نشین ہو جاتی ہیں. بالکل ایسی ہے. یہی بات آتی ہے کہ اب ہم بچے نہیں رہے یار, اب سے ہم سے پڑھا نہیں جاتا. اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں. میں بتاؤں گور سے لے کر گود سے لے کر گور تک, وہاں کی گود سے لے کر قبر تک جانے تک علم کا کے لیے کوئی قید نہیں ہے کس وقت حاصل کریں. کوئی عمر کی. میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ یہاں کرتا ہوں, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ہم بڑوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں. تعلیم بالغاہ جو ہے نا ہم وہ دیتے ہیں. مثلا اس میں ہم نے خاص طور پہ خواجہ سراؤں کی تعلیم کے لیے ہم نے سینٹرز بنائے. ہم اس میں لوگوں کو پڑھنا لکھنا اور بنیادی حساب کتاب سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ لٹریٹ ہو جائے, معاشرے میں بہتر. جیلوں میں ہم نے سینٹر اپنے بنائے کہ جیل کے قیدی ہیں ان کے پاس ٹائم تو بہت زیادہ ہے, تو ان کو خواندہ نہ کر دیا جائے تاکہ جو ان پڑھ ہے, تاکہ جب وہ باہر جائیں معاشرے میں تو اپنا بہتر طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکیں. مطلب میں اس حوالے سے بتاؤں کہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب کا اس وقت خواندگی, شرح خواندگی جو ہے وہ 64% ہے. اچھا, 64% میں بھی جو میل کی شرح خواندگی ہے وہ 73% ہے, جبکہ فیمیل کی وہ 57% ہے. تو مطلب پنجاب ہمارا جس کی کوئی 11 کروڑ کے قریب آبادی ہے, اس کی 1/3 آبادی ابھی ناخواندہ ہے. تو اتنا سارا ہمیں کام کرنا ہے. تو یہ کام کوئی ایک حکومت اکیلی نہیں کر سکتی, کیونکہ ہمارے معاشی حالات آپ کو پتہ ہے اس ملک کے. تو یہ ہر فرد معاشرہ کو اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. مطلب اس میں ایک مقولہ ہے, کہا جاتا ہے ایچ ون ٹیچ ون. اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, ہر بندہ اپنے ارد گرد, چاہے وہ اپنی ماں ہے, بہن ہے, ان پڑھ ہے, کوئی ملازم ہے آپ کے گھر میں, اس کا کوئی بچہ ہے, کوئی ہمسایہ ہے, اس کو پڑھانا شروع کر دیں. دیکھیں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے تو ہمارا معاشرے کا بھی ہم پہ کچھ حق ہے کہ ہم اس کو ریٹرن میں کچھ دیں. تو ان لوگوں کو اگر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں اور تمام پڑھے لکھے لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں, تو میرا نہیں خیال کہ کچھ زیادہ ٹائم لگے گا ہم شرح خواندگی کی 100% حاصل کرنے میں. تعلیم کی اہمیت اس بات سے سمجھ لیں. تعلیم کی اہمیت کہ ایک بچے کو روز رات کو پڑھنے کی عادت تھی, وہ عادت کے مطابق رات کو کتاب اٹھاتا ہے تو اس کے دیے میں تیل نہیں ہوتا, بجھ جاتا ہے. بچہ 2 کام کرتا ہے, پڑھتا ہے اور پڑھاتا بھی ہے. وہ پڑھانے جاتا ہے اور اس سے کچھ پیسے ملتے ہیں تو وہ دیا میں تیل ڈال دیتا ہے, دیے میں تیل ڈال دیتا ہے. یہ اس کی مصروفیت ہے. اب وہ بڑا پریشان ہوا, تعلیم کے حصول کا شوق, لگن, تڑپ اس کو اکساتی ہے. وہ گھر سے باہر نکلتا ہے, ادھر دیکھتا ہے, ہر طرف تاریکی ہے, رات گہری ہوتی جا رہی ہے. وہ دور کہیں اس کو روشنی کا چراغ جلتا نظر آتا ہے. وہ اس روشنی کے پیچھے بھاگتا ہے, وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ایک چوکیدار ہے, اس کے ہاتھ میں مشعل ہے, وہ یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں چوکیداری کر رہا ہے. وہ بچہ کہتا ہے انکل مجھے پڑھنا ہے. وہ کہتا ہے بیٹا میرے گھر میں روشنی نہیں ہے. وہ کہتا ہے بیٹا میں تمہیں کیسے پڑھاؤں گا, میری تو ذمہ داری ہے, میں چل رہا. وہ کہتا ہے سر کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا, پڑھتا رہوں گا. وہ ساری رات چوکیداری کرتا ہے اور بچہ اس کے ساتھ ساتھ چل کے پڑھتا ہے. اگلی شام اس چوکیدار کو خیال آتا ہے
ہر بندے کے اندر ایک بابا بھی ہوتا ہے، اور بابا وہ کون ہوتا ہے جو دوسروں کو آسانیاں دیتا ہے. ہم بابا سے برات بڑی داڑھی والا بزرگ نہیں ہو سکتے. ایک بچہ بھی بابا بن سکتا ہے. تو بابا کے اس بابے کو نہ تڑپ ہوتی ہے بچے کی، وہ اس بچے کو تلاش کرتا ہے اور اس کے گھر مشل دے کے آتا ہے کہ تم آج تکلیف نہ کرنا، تم اس کی روشنی میں پڑھنا. وہ وقت کا امام بنا وہ بچہ، اور اس بچے نے علم کے چراغ جلائے ہر جگہ پر. تو ہمیں بھی ایسے واقعات، ایسی کہانیاں پڑھنی چاہیے. اب ہمیں یہ چیز لگتا ہے کہ امپاسبل ہے تھوڑا سا لائٹ نہ ہو ہمارے گھر، بچے بہانے، اور آج کل جیسے نیٹ سروس نہیں تھی اور ہم نے 4G 3G کا جو رولا ڈالا ہوا تھا کہ کیسے پڑھیں گے بچے ہمارے، پہلے تو یہی سٹارٹ ہو گیا. جب یہ پینڈیمک آیا اور آپ کے سامنے ہے، اور جب کہا گیا کہ آن لائن کلاسز شروع ہوں گی، تو رولا کنوں نے ڈالا تھا، انہوں نے ڈالا تھا کہ یار یہ 4G نہیں ہے، 4G نہیں ہے ہمارا، وہاں ہم کیسے نیٹ آئے گا. تو پڑھنے والے تو کہاں سے کیا کر لیتے ہیں. میں سنا ہے آپ کو کہ دیے کی روشنی میں کیسے یہ پڑھنے کی یا علم حاصل کرنے کی لگن ہے، لگن ہونی چاہیے. اصل تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مطلب یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. وسائل خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے خواجہ صاحب نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے، مطلب وہ تلاش کر لیتے ہیں کہ وہ مشل والے کے پیچھے پیچھے بچہ گیا ہے. تو اسی طرح آج کے دور میں بھی ایسی کوئی کمی نہیں ہے وسائل کی، مطلب اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو تلاش کیا جائے. اسی طرح جو کہہ لیں کہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ارد گرد ان علم کے دیے کو جلائیں اور اپنا کردار ادا کریں معاشرے میں، معاشرے کو خواندہ کرنے میں، تعلیم کو عام کرنے میں. تو یہ بھی بڑا اپنے بچے کو تو آپ پڑھاتے ہیں، جو بچہ آپ نے رکھا ہوا ہے ٹیک کیئر کے لیے اپنے، وہ بھی بچہ ہے اور اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ کتابیں وہ بھی پڑھے. اگر آپ اس کو اپنے اسکول نہیں آپ بھیج سکتے تو گھر میں بھی تو آپ چیز کر سکتے ہیں. اس کو اپنے بچے کو ٹیوشن بھیجتے ہیں، وہ نزدیک ہے تو اس کو بھی بھیج دیں کچھ نہ کچھ، تو وہ بھی دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ خیر خائی جو ہے نا، بالکل اچھا ہم نا لفظوں کے مفاہیم سے بھی آشنا نہیں ہے. بالکل ہمیں ایثار کا مطلب نہیں پتا، قربانی کا مطلب نہیں پتا، برداشت کا نہیں پتا، تحمل کا نہیں پتا، صبر کا نہیں پتا. ہمیں بہت ساری چیزوں کے مفہوم ہی نہیں آتے. میں کہا کرتا ہوں خیر خائی کا مفہوم یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے لاڑ پیار میں رہیں، آپ کے بچے سہولتوں آسانی اور آسائشوں میں رہیں، تو خیر خواہ یہ ہے کہ آپ کے پڑوس کے بچے بھی، آپ کی بستی کے بچے بھی، آپ کے علاقے کے غریب ناخواندہ بچے بھی اسی طرح. یہ محبت نا ایک آفاقی جذبہ ہے. تو آپ جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں، لاڈ پیار کرتے ہیں، آپ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح اگر محبت کریں گے تو آپ نے آفاقی محبت کا حق ادا کیا. ہم کیا کرتے ہیں اب خیر خواہی ہماری ذات تک کے لیے، ہماری فیملی کے لیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیٹ پیچھو سب ہیٹ ہے، اپنے پیٹ دے بچوں کا خیال رکھتا ہوں. سارے شہر تو میں ذمہ نہیں چکا ہے. میں نے کہا نہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں. یاد رکھیں یہ عزت، یہ دولت، یہ سب چیزیں آزمائش کی ہوتی ہیں. علم بھی اللہ نے اگر آپ کو دیا تو اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں. جتنے لوگ آج ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہیں، اگر یہی آج کتاب سے، تعلیم سے، شعور سے محبت کرنے والے ہو جائیں، سب ایک ایک کتاب خرید لائیں، کتاب کلچر کو پروموٹ کریں، تو ہم سمجھیں گے ہماری گفتگو کا حق ادا ہو گیا. اور ایک ایک بچے کو پڑھانا شروع کر دیں آج سے، چاہے وہ ان کے گھر میں کام کرنے والا بچہ ہے یا کوئی ان کے ہمسایہ ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح دیے سے دیے جلیں گے اور یہ ہمارا ملک علم کی روشنی سے روشن ہو جائے گا. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. خواجہ مدد صدیقی صاحب آپ تشریف لائے اور وقت بھی بالکل ختم ہو گیا ہے پروگرام کا. تھینک یو. باتوں میں تو انشاءاللہ. اور منصور اختر غوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اسپیشلی بہاولپور سے، اور بہت اچھا لگا. اور مجھے یہ اچھا لگا کہ نان فارمل جو ہے ایجوکیشن یہ دے رہے ہیں اور اس کا طریقہ کار بہت اچھا ہے. اس میں تعلیم بالغاں کو بھی شامل کیا گیا ہے. بڑے لوگ، بوڑھے لوگ بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور بچے جس جگہ پر ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، کوئی مزدور کا بچہ ہے، کوئی فیکٹری پہ بچہ کام کر رہا ہے، تو وہ جو ہے چوراہے پہ میں کہتی ہوں بھیک مانگ رہا ہے، تو وہ بھی ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. کار خیر ہے علم بانٹنا، تو یہ بہت اچھا ہے. تھینک یو جی. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.